таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна шоҳҷон бобоев аз худ бартарият нишон дод бо ҳаракатҳо, бо анамон партофтҳои зебояш дар ду ҳолат 8 имтиёз гирифт ва як имтиёзи дигарро барои аз майдон берун шудани рақиб барояш нишон доданд ки сараввал барои Сардор нишон дода буданд ва ду имтиёзи дигар ҳам ба хотири аз пушти рақиб гузаштан барои Шоҳҷаҳон Бобоев нишон дода шуд ва ғолибият насибаш гашт. Варзишгарони вазни то 86 килограмм ба майдон даъват мешаванд. бояд қайд намоем ки барои иштирок кардан дар куштини Юнону Румӣ дар чемпионати Тоҷикистон дар соли 2025 135 варзишгар номнавис шуданд ва барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ аз рӯи 10 вазн бо ҳам сабқат мекунанд. дар вазни то 86 килограмм Оятулло Садуров бо пироҳани сурх ва Буриф Абубакр бо пироҳани кабуд даъват шуданд. ва довар ҳам қабл аз оғози нерӯсанҷӣ ва қавле дигар ҳамон корҳои фаҳмондадиҳиро барои варзишгарон анҷом медиҳад ки чӣ гуна бояд ҳунарнамоӣ кунанд ва сабқатам оғоз шуд. кӯшишҳомиёни Садуров ва Абубакр барои роҳ ёфтанд ба марҳилаи 4 якниҳоӣ аст ва чун гуфтем ки дар чемпионати Тоҷикистон дар соли 2025 135 нафар барои иштирок кардан номнавис шуданд. кӯшишҳои ҳар ду то ҳол натиҷаовар нест ва фарқияти куштини Юнону Румӣ аз куштини тарзи озод дар он аст ки дар куштини тарзи озод ки аз номаш ҳам маълум аст озодона ҳам аз пой ҳам аз даст аз ҳама ҷо куштин мегиранд, вале дар куштини Юнону Румӣ бошад танҳо ҳаракатҳо бояд аз миён боло анҷом ёбад. ба ҳамин хотир каме куштини Юнону Румӣ нарнамоӣ кардани варзишгарон мушкилтар ба ҳисоб меравад. ҳаракатҳо ҳам аз ҷониби Оятулло ва ҳам аз ҷониби Абубакр дар дақиқаи аввал бенатиҷа аст ва 30 сония барои Оятулло Садуров.
نقش بسیار هم مهم می‌باشد در همان 30 ثانیه معین شده. اگر کاری از جانب ورزشکاری که همچون کم فعال به این نوبت گرفته شد اگر انجام نیابد پس یک امتیاز برای رقیب داده می شود. 2 امتیاز برای صدورов آیت‌الله نشان دادند و باز هم 2 امتیاز دیگر میگیرد در حالت کار در زمین. ببینید که اگر 3 ثانیه دیگر پشت سر میشد صدورов امتیاز از دست میداد، ولی از خود مهارت خوب نشان داد. اینجا حساب را 14-0 میکند. خوب درخشید بعد از آن که کم فعال بودنش را به این نوبت گرفتند از خود مهارت عالی نشان داد و با نتیجه بزرگی 14-0 غالب آمد. توجه میکنیم نوارهای تکراری را که چگونه حرکت کرد، چگونه تلاش نمود و موفق شد که غالب گردد. جفت نوبتی و میدان آمدند. عبدوبشیر باباخونوف از دسته دوشنبه با خدایداد حکیموف. عبدوبشیر با پیراهن سرخ، یعنی از کنج سرخ است، و خدایداد باشد از کنج کبود. با پیراهن کبود رقابت را میان یکدیگر به میان گذاشتند. حرکت های ادامه دارد. موقعیت برای هر دو بسیار مشکل است و حرکت ها را ادامه داده ایستادند. دقیقه اول سبقت هم پشت سر می شود و تا حال هیچ گونه حرکت یا کوشش امتیاز آوری هم عبدوبشیر هم خدایداد را ما مشاهده نکردیم. اکنون 30 ثانیه برای خدایداد بسیار هم نقش مهمی بازد، چون در 30 ثانیه باید کوشش امتیاز آور داشته باشد. در صورت خود را فعال نشان دادن عبدوبشیر صاحب یک امتیاز می شود. البته 30 ثانیه خاتمه می یابد و عبدوبشیر یک امتیاز را صاحب می شود. کوشش های نوبتی باز هم حرکت های ادامه می یابد.
حرکت ها از جانب خدایداد زیادتر می شود چون الکه یک امتیاز از دست داد. موقعیت خوبی رو هم پیدا میکند حرکت و اینجا موفق می شود که صاحب 3 امتیاز 2 امتیاز به دست آورد و نتیجه 3-0 شد. قسمت اولی قوزمویی به انجام رسید. بعد از 30 ثانیه برمیگردند و رقابت را ادامه میدهند. داور هم اشاره میکند که به مرکز میدان برگردند. اکنون قسمت دوم رقابت را ما پیگیر میشویم. کوشش ادامه دارد. حرکت ها را باز هم برای پیدا کردن موقعیت و انجام دادن اصول ادامه میدهند. دو وزنه که از نمود گوشتنی طرزی آزاد امروز رقابت ها به میان گذاشته شده است. یکی وزن 65 کیلوگرم و دیگر آن همین وزن 86 کیلوگرم محسوب می‌یابد. رقابت برای به مرحله 4 یک نهایی راه یافتن است. خدایداد کمی از کتفش لد برداشته است و طبیبان هم کمک خود را برایش میرسانند و باز میگردد به مرکز میدان و رقابت را ادامه میدهند. 30 ثانیه دیگر برای عبدالبشیر. برای کم فعال بودنش داور اشاره کرد. اکنون امکانیتی به دست آوردن امتیاز را دارد خدایداد هم. حرکت های ادامه می‌یابد. 30 ثانیه معین شده هم به انجام میرسد و یک امتیاز میگیرد خدایداد. کوشش ها بیشتر می شود ولی از هنرنمایی این جفت برای از پای داشتن ما قدر حرکت ها را مشاهده نکرده ایستاده ایم. حرکت های ادامه دارد. دقیقه آخری قوه آزمایی است. خدایداد حرکت کرده ایستاده است که موقعیت پیدا کند و عبدالبشیر باشد. بیشتر در حالت دفاع قرار دارد و حرکت میکند که ثانیه های باقی مانده هم به انجام رسد و غالبیت را
ба даст биёрад. 10 сонияи дигар. ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад ва Абдубашир Абахонов бо ҳисоби 3-1 дар ин қувозмоӣ ғолибиятро ба даст меорад. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна мубориза бурданд ва чӣ гуна Абдубашир ғолибиятро ба даст овард. Абдуллоев Қаҳватулло бо пироҳани сурх ва Салимҷон Ҳалимзода бо пироҳани кабуд. пас аз чанд лаҳза қувозмоиро оғоз мекунанд. қувозмоӣ оғоз мешавад. имтиёз мегирад дар ин ҳолат. Салимҷон Ҳалимзода соҳиби 4 имтиёз мешавад ва аз сонияҳои аввали қувозмоӣ пешсаф мегардад. Абдуллоевро мебояд ки ҳаракатҳоро бештар кунад, чун аллакай имтиёз аз даст дод, бояд кӯшишҳои хубтар дошта бошад, вале боз ҳам 4 имтиёзи дигарро Салимҷон ба даст овард. ҳамин тавр ҳисоб 10-0 мешавад ва бо ҳисоби бузурги 10-0 Салимҷон Ҳалимзода ғолибиятро ба даст овард ва барояш камтар аз 1 дақиқа лозим омад ки рақибро шикаст бидиҳад. таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна мубориза бурд, чӣ гуна талош кард ва тавонист ки ба марҳилаи 4 якниҳоӣ барояд. рақобати охирин дар вазни то 86 килограмм марҳилаи 8 якниҳоӣ Оятулло Муъминов бо пироҳани сурх ва Ҳорун Муродов бо пироҳани кабуд ба майдон омаданд. Оятулло аз дастаи вилояти Суғд аст ва Ҳорун бошад аз дастаи шаҳри Душанбе. кӯшиш аз ҷониби Оятулло як имтиёз мегирад ба хотири аз гелем берун баромадани рақиб. кӯшишҳо боз ҳам идома меёбад.
ва барои аз пой доштан муваффақ мешавад оятулло. боз ҳам ду имтиёзи дигарро ба даст меорад. кӯшишҳо дар ҳолати партери идома меёбад. ҳаракат карда истодааст ки дар ҳолати тӯше рақибро нигоҳ дорад, вале аллакай аз ин ҳолат ҳорун муваффақ шуд ки худро берун кунад, яъне аз ин ҳолати мушкил худро берун баровард ва боз ҳам аз нав ҳаракатҳоро идома дода истоданд. кӯшишҳои навбатӣ. талошҳо идома дорад. муминов барои боз ҳам ба даст овардани имтиёзҳо талош карда истодааст ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки то анҷоми вақт чӣ гуна ҳунарнамоиро нишон медиҳанд. боз ҳам оятулло тавонист ки касби 4 имтиёзи дигар дошта бошад. ва пешрафиро идома диҳад. акнун барои оятулло 3 имтиёзи дигар басандагӣ мекунад ва ин ҷо боз ҳам имтиёз мегирад. ҳисоб 8-0. як ҳаракати ду имтиёзаи дигар метавонад ки муминов оятуллоро ғолиб гардонад. 4 имтиёз барои ҳаракати анҷом дода ва дар ҳолати ба тахта пӯш нигоҳ доштан ҳам муваффақ мешавад. ва ҳамин тавр ғолибиятро ба даст меорад. дар қисми аввали нерӯсанҷӣ муминов оятулло бо бартарии калон ғолиб гардид ва ба марҳилаи баъдӣ рафт. таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна ҳунарнамоӣ нишон доданд ва оятулло чӣ гуна бартарӣ нишон доду пирӯзиро ба даст овард. рақобатҳо аз намуди гӯштини юнону румӣ дар вазни 82 килограмм оғоз ёфт. муҳаммад розиқзода бо шодиҷон бахтиёрзода барои ғолиб омадан кӯшиш карда истоданд. ҳаракатҳо идома дорад. акнун боз ҳам барои мавқеиятро пайдо кардан аз миён боло кӯшишҳо дар ҳаракатҳои ин варзишгарон сурат мегирад. як имтиёз
برای محمد نشان داده شد. اکنون باز هم در حالت کار در زمین امکانیت دارد که شماره امتیازها را بیشتر کند. میتواند دو امتیاز دیگر گرفت و اما را امکانیت هست برای زیاد کردن امتیازها. شادی جان موفق شد که از این حالت بیرون شود و یک امتیاز بگیرد. حساب 3-1. باز هم کوشش ها را زیادتر میکنند. حرکت ها از جانب شادی جان بختیارزاده بیشتر می شود. دور رقابت را باز داشت و باز هم از نو حرکت ها را ادامه می بخشند. کوشش های نوبتی حرکت های بختیارزاده. هر دو این ورزشکاران از دسته دوشنبه برآمد کرده ایستادند. بسیار حرکتی خوبه از جانب محمد بود که در دو کوششش 4 امتیاز گرفت و یک کوشش دیگر اگر انجام دادن میتوانست پس کار را خاتمه میبخشید، ولی باز هم شادی جان به خاطر از حالت مشکل خود را بیرون کردن و از پشت رقیب گذاشتن یک امتیاز گرفت. حساب 7-2. رازق زاده اندک علت برداشته است، به طبیبان نیاز دارد. رازق زاده بر میگردد و رقابت ادامه مییابد. و موفق می شود. شادی بختیارزاده 4 امتیاز میگیرد و شماره امتیازها را به رقیب نزدیک میکند. 2 امتیاز را باز پس گرفتند. 2 امتیاز را باز پس گرفتند و با بهاگذاری که کرده شده بود 2 امتیاز نشان دادند. قسمت اول رقابت به انجام رسید. بعد از 30 ثانیه برمیگردند و ادامه مییابد که آزمایشان. دورهای تکراری قسمت اولی آزمای این جفت اما نشان داده می شود. توجه میکنیم هنرنمای محمد و بختیارزاده را.
برگشتند ورزشکاران و رقابت قسمت دوم نیروسنجی را ادامه میدهند. و یک حرکت دیگر بود از جانب شادی جان بختیارزاده. دو امتیاز به دست آورد و در حالت و تخت پشت نگاه داشتن رقیب هم امکانیت خوبی داشت ولی برطرف شد. ولی دو امتیاز دیگر میگیرد و پیشرفت هم میشود بختیارزاده. باز هم ادامه میدهند کوشش را تا انجام وقت. حالا فرصت هست. حرکت های ادامه دارد. محمد هم اکنون که پیش صف بود پیشرفتی را از دست داد و خیلی هم خسته به نظر می رسد. باز هم کوشش از جانب شادی جان بختیارزاده. شماره امتیاز ها 12 می شود و همینطور در حالت به تخت پشت نگاه داشتن رقیب شادی جان غالبیت را به دست می آورد و موفق می شود برای به دور بعدی رفتن. محمد رزیق‌زاده خیلی نزدیک بود برای غالب آمدن با حساب 7-1 پیش صف بود ولی در ادامه برتری را از دست داد و شادی جان بختیارزاده از خود مهارت عالی نشان داد و غالب آمد. وزن 87 کیلوگرم انوشیروان حسین زاده با پیراهن سرخ این چهره به میدان آمده است و رقیبش فردوس قوتزاده را انتظار است. ما نیز انتظار میشویم به میدان آمدن رقیب انوشیروان را. در صورتی به میدان آمدنش حسین زاده مستقیما غالب می شود. فردوس تا حال به میدان نآمده است.
و خوشحالی نورسان را میبینیم که وقتی که خود را در اکران میبینند بسیار خوشحال میشوند. فیردوس هم اکنون وارد میدان میشود و قوزمایی آغاز می‌یابد میان حسین زاده انوشیروان و قوت زاده فیردوس. کوشش‌های هر دو به خاطر پیدا کردن موقعیت و اجرا کردن اصول. حسین زاده موفق می شود که 2 امتیاز بگیرد و با این پرتافته که انجام می دهد در حالت کار در زمین هم حرکت ها را ادامه می دهد و نزدیک است که در فرصت کوتاه غالب شود، ولی از این حالت مشکل فیردوس موفق شد که خود را بیرون سازد، ولی 2 امتیاز دیگر را باز هم انوشیروان به دست آورد. 6-0. حرکت های ادامه دارد در حالت کار در زمین. همینطور با حساب 8-0 انوشیروان غالبیت را به دست می آورد. انوشیروان بسیار هم خوب درخشید و در کمتر از 1 دقیقه پیروزی را به دست آورد و دور نیم نهایی راه یافت. توجه میکنیم بار دیگر به نوارهای تکراری که چگونه مبارزه برد در مقابل قوت زاده فیردوس. جفت نوبتی به میدان آمدند. ایوب جان رسولوف با پیراهن سرخ و رسلان ایوانوف با پیراهن کبود. رقابت آغاز گردید میان این جفت و ببینید که چگونه از لحظه های اول رسلان کوشش های خوب دارد و حرکت کرده ایستاده است که از لحظه های اول برتری را روی دست بگیرد و برای رقیب هیچ امکانیتی را در میان نگذارد. باز هم کوشش میکنند، حرکت های ادامه مییابد. فشار آوری از جانب ایوانوف و اینجا یک حرکتی 4 امتیازه را رسلان انجام میدهد و پیشرفت هم میشود. پرتافتی 4 امتیازه ای که داشت همانا حرکت را در حالت پرتری ادامه داده ایستاده است و کوشش میکند رقیب را در حالت توشه نگاه داشته غالب شود. و تسلیم هم می شود. ایوب جان رسولوف تسلیم شد و رسلان ایوانوف غالبیت را به دست می آورد و راهش را به مرحله نیم نهایی هموار می کند. توجه میکنیم به نوارهای تکراری از جریان هنرنمای ایوانوف رسلان با رقیبش ایوب جان رسولوف که چگونه مبارزه بردند. با یک پرتافتی بسیار هم سری وقتی و زیبا ایوانوف 4 امتیاز گرفت و حرکت ها را در حالت کار در زمین ادامه داد
ва муваффақ шуд ки ғолиб шавад. анушервон амонов бо муҳаммад султонзода ба гилем даъват шуданд. муҳаммад аллакай ба майдон ҳозир шудааст ва интизори ба майдон омадани анушервон аст. анушервон ҳам рӯи гилем омад. акнун озмоиро оғоз мекунанд. кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб. муҳаммад хуб ҳаракат дорад. барои фаъол будани муҳаммад султонзода як имтиёз барояш нишон медиҳанд ва акнун боз дар ҳолати кор дар замин ҳаракатҳоро идома медиҳад муҳаммад ва шонси хуб ҳам ҳаст барояш барои боз ҳам имтиёз гирифтан. ҳаракат мекунаду як партофти ду имтиёзаро анҷом медиҳад. доварони кунҷӣ бошад. 4 имтиёз ишора карданд партофти анҷомдодаи муҳаммад султонзодаро. вале довари марказӣ бошад 2 имтиёз ишора кард. боз ҳам аз нав ҳаракатҳо идома меёбад. мавқеияти хуб барои иҷро кардани усул. анушервон имконияти хубе дошт. вале бубинед ки муҳаммад чӣ гуна ҳаракати хуб анҷом дод ва 2 имтиёзи дигар гирифт. бо ҳисоби 7-0 пешсаф аст ва ҳамин тавр то озмои хотима меёбад. бо иштибоҳи охирине ки анушервон амонов анҷом дод. 4 имтиёз барои муҳаммад нишон доданд. вале эътироз аз ҷониби мураббии анушервон инҷо сурат гирифт ки доварон дар якҷоягӣ тафтиш мекунанд ва баъдан хулосагирӣ мекунанд. дар сурати эътироз дуруст баромадан имтиёзе ки барои муҳаммад нишон доданд бозпас гирифта мешавад ва дар сурати эътироз нодуруст баромадан як имтиёзи дигар ба муҳаммад дода мешавад. 2 имтиёзи баҳогузорӣ шударо
باز پس گرفتند ولی نوبست از امتیازها رو تغییر دادن. محمد غالبیت رو به دست آورد و همین طور به مرحله نیم نهایی رفت. توجه میکنیم بار دیگر به نوارهای تکراری که چگونه مبارزه بردند و چگونه رقابت نشان دادند. رقابت آخرین در مرحله چهار یک نهایی وزن تا 87 کیلوگرم عبدالحیف سهراب و پیراهن سرخ و بهروز تویچیف از دسته ولایتی سوخت با پیراهن کبود تو آزمایی را آغاز کردند. عبدالحیف سهراب چهره‌ای که یک ماه قبل در بازی‌های همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی هنرنمایی کرد و برای نشان برنجی مبارزه برد. اینجا حرکت میکند و امتیاز میگیرد سهراب. دو امتیاز رو به دست آورد و همون امکانیت هست برای باز هم کسب امتیاز موفق می شود. حساب رو 4-0 میکند و همون حرکت از جانب عبدالحیف. حرکت های ادامه دارد. عبدالحیف باز هم کوشش ها را ادامه داده ایستاده است. مخلصان هم ببینید که چگونه سهراب را دستگیری میکنند. با صدای بلند سهراب گفته او را مخلصی کرده ایستادند که این دستگیری ها باز هم به ورزشکار نیروی دیگر میبخشد. باز هم یک امتیاز دیگر برای عبدالحیف نشان میدهند به خاطر کم فعال بودن رقیب و اکنون باز هم امکانیت به میون میآید برای عبدالحیف و میتواند که در این حالت باز شماره امتیازها را بیشتر کند. تویچیف از این حالت مشکل خود را بیرون کردن میخواد ولی سهراب موفق میشود برای دو امتیاز به دست آوردن. حرکت ها باز هم ادامه دارد. تویچیف یک امتیاز میگیرد برای از این حالت مشکل خود را بیرون کردن و حرکت هایش ادامه دارد و برای باز هم امتیاز گرفتن یک کوشش کرد ولی سهراب از این حالت مشکل خود را بیرون کرد و صاحب یک امتیاز شد. باز ما ادامه می‌یابد. در صورت یک امتیاز دیگر به دست آوردن سهراب رقابت به انجام میرسد. همینطور دو امتیاز میگیرد عبدالحیف و با حساب 10-1
ғолибиятро ба даст меораду роҳашро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор мекунад абдулҳаев. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем. кӯшишҳои суҳроб абдулҳаевро ки чӣ гуна мубориза бурд ва чӣ гуна ҳунарнамоӣ нишон дод. ба рақобатҳои вазни то 60 килограмм аз намуди гӯштини юнони румӣ таваҷҷӯҳ мекунем. рақобатҳо дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ оғоз ёфт. намояндаи дастаи душанбе, ҳар ду намояндагони дастаи душанбе ҳастанд. рамазон нуралиев бо пироҳани сурх ва акрам назиров бо пироҳани кабуд ки кӯшиш карда истоданд барои роҳ ёфтанд ба марҳилаи нимниҳоӣ. инҷо ду имтиёз барои акрам доварони кунҷӣ нишон доданд, вале довари марказӣ ишора мекунад ки ҳама аз рӯи қоида аст. озмои идома ёбад. кӯшишҳои ҳарду бенатиҷа аст. инҷо як имтиёз барои акрам назиров. аниқтараш барои рамазон нуралиев як имтиёз нишон доданд ва боз ҳам дар ҳолати партерӣ имконият дорад ки имтиёзҳоро бештар кунад. кӯшишҳои рамазон ва муваффақ ҳам мешавад барои ба даст овардани ду имтиёзи дигар. ҳамоно имконият ҳаст. ҳисобро 5-0 мекунад. мавқеият барои рамазон ҳоло ҳам хуб аст ва кӯшиши партофт кардани рақибро дорад. ва як ҳаракати 4 имтиёзаи дигар барои рамазон нуралиев бо ҳисоби 9-0 ғолибиятро ба даст меорад ва аввалин шуда роҳашро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор мекунад. бисёр ҳунарнамои олӣ нишон дод ва ҳамин тавр ба нимфинал роҳ ёфт. таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар наворҳои такрориро ки чӣ гуна ҳунарнамои хуб нишон дод рамазон нуралиев.
دو نماینده دیگری دسته شهر دوشنبه، محمد رجب سفرов با پیراهن سرخ و فروخ سیراجزاده با پیراهن کبود خوب آزمایی را آغاز کردند. کوشش‌های این جفت هم برای به مرحله نیم نهایی راه یافتن است و البته که غالب این جفت را رمضان نورعلیف انتظار است. کوشش از جانب فروخ خوب بود و باز هم حرکت ها را ادامه داده ایستادند. البته که در رقابت های قبلی که آزمایی را از مرحله 8 نهایی ورزشکاران وزنی تا 60 کیلوگرم آغاز کرده بودند، ما مشاهده کردیم که در سبقت های اولشون هر دو این ورزشکاران هنرنمایی خوب نشان دادن و اینجا مشاهده میکنیم که محمد رجب بسیار هم درخشش عالی داشت، صاحب 4 امتیاز شد و در حالت نگاه داشتن رقیب به تخت پشت هم موقعیت خوبی را پیدا کرد، ولی فروخ از این حالت خود را بیرون کرده توانست با حساب 4-0 محمد رجب پیش صف است. کوشش های ادامه دارد، باز هم 2 امتیاز دیگر میگیرد محمد رجب و همینطور حساب با نقطه نهایی میرسد 8-0. همینطور محمد رجب سفرов هم موفق می شود که به مرحله نیم نهایی راه یابد. توجه میکنیم نوارهای تکراری را که چگونه حرکت های خوب نشان داد و میدان دامیر روتایف با پیراهن سرخ و ابوبکر ابراهیمov دعوت شدند و بعد از نوارهای تکراری ما رقابتی آنها را پیگیری میکنیم. رقابت میان دامیر اوتایف ورزشکار از دسته ولایت سوخت با ابوبکر ابراهیمov آغاز یافت. دامیر اوتایف چهره ای است که در قهرمانی آسیا هم میان نورسان و هم میان جوانان با گرفتن نشان طلا دست یافته است. دستاوردهای بی‌نظیر این چهره را ما به خوبی میدونیم. در شهر استروشن زندگی میکند و زیر راهنمایی مربی بحرالله نسبش را فراموش کردم پای تمرین است و کوشش کرده است که در این حالت در مرحله 4 نهایی هنرنمایی خوب نشان دهد و اکنون امکانیت برای ابوبکر ابراهیمov در حالت کار در زمین کوشش میکند که از این حالت و ببینید که دامیر چگونه کوشش انجام داد و از این حالتی مشکل بیرون شد، 2 امتیاز گرفت و ابوبکر هم برای کسب 1 امتیاز موفق شد. کوشش های ادامه می‌یابد. دامیر اوتایف حرکت ها رو باز هم ادامه میدهد که شماره امتیاز ها را بیشتر کند. یکی از مدعیان برای به دست آوردن زینه های افتخاری محض آن همین چهره دامیر اوتایف در وزن تا 60 کیلوگرم به حساب می رود.
кӯшишҳо боз ҳам идома дорад. иброҳимов абубакр ҳам яке аз нафарони муваффақ дар ин вазн ба ҳисоб меравад ки то ин марҳила роҳ ёфтааст ва ҳаракатҳоро барои ба нимфинал баромадан идома дода истодааст. кӯшишҳо идома дорад, ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб. албатта марҳила ба марҳила ҳар як рақобат, ҳар як озмӯй мушкил шудан мегирад, чун беҳтаринҳо ба марҳилаҳои асосӣ роҳ меёбанд ва давр ба давр рақибони сарсахт, рақибони пурзуртар рӯбарӯи якдигар меафтанд. кӯшиш аз ҷониби Отаев 4 имтиёзро ба даст меораду боз ҳам кӯшишҳоро идома медиҳад. кӯшиши навбатӣ ва як партофти 4 имтиёзаи дигар аз ҷониби Дамир Отаев буд. боз ҳам муваффақ мешавад барои ба даст овардани 2 имтиёз ва ҳамин тавр Дамир Отаев тавонист ки бо ҳунарнамоии ҷолибу диданиаш ин марҳиларо пушти сар кунад ва бо ҳисоби 12-1 роҳашро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор месозад. акнун Дамир Отаев ба нимфинал роҳ ёфт ва мо ба рақобати охирини марҳилаи 4-1 баъд аз наворҳои такрории ин ҷуфт пайгир мешавем. бубинед ки чӣ гуна Дамир Отаев дар ин ҳолат ҳаракати хуберо анҷом дод ва муваффақ шуд ки боз ҳам як партофти зебои дигар нишон бидиҳад ва ғолибиятро қабл аз анҷоми вақт ба даст биёрад. рақобати охирини марҳилаи 4-1 миёни ду намояндаи шаҳри Душанбе Саданшоҳ Алғафоров бо Сулаймон Али Маҳмадзода оғоз ёфтааст ва ғолиби ин ҷуфт рақиби Дамир Отаев дар марҳилаи нимниҳоӣ хоҳанд шуд. ҳар нафаре ки муваффақ мешавад дар марҳилаи нимниҳоӣ бо қаҳрамони Осиё миёни ҷавонон Дамир Отаев озмоӣ хоҳад кард. кӯшишҳо идома дорад. ҳаракатҳо барои боз ҳам ба даст овардани имтиёз. инҷо Сулаймон муваффақ шуд барои ба даст овардани 2 имтиёз. ҳаракат аз ҷониби Али Маҳмадзода боз ҳам 2 имтиёз баҳогузорӣ шуд ва бо ҳисоби 4-0 пешсафиро дар ихтиёр дорад Сулаймон Али Маҳмадзода. идомаи қозмӯӣ. акнун Саданшоҳ мехоҳад ки аз имтиёзи аз даст рафта ҷуброн кунад, чун кор мушкилтар шуда истодааст. ҳаракатҳо боз ҳам аз ҳарду ҷониб. 2 имтиёзи дигар Сулаймон ба даст меорад.
ҳаракатҳоро идома медиҳанд ва саданшоҳ барои рақиб имконият медиҳад то ки мавқеиятро пайдо кунад. вақт зиёд аст. агар алғафоров саданшоҳ кӯшишҳоро беҳтар кунад, имконият ҳаст барои пешсаф шудан ва ҳатто пирӯзиро ҳам ба даст овардан. ва муваффақ мешавад сулаймон али маҳмадзода ки шумораи имтиёзҳоро 10-0 кунад ва қабл аз анҷоми ҳатто қисмати аввали нерӯсанҷӣ ғолибият ба даст биёраду роҳашро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор бисозад. акнун дар нимфинал али маҳмадзода бо дамир отаев озмоӣ хоҳад кард. таваҷҷӯҳ мекунем наворҳои такрориро ки чӣ гуна хуб дурахшид сулаймон али маҳмадзода. тамошобинони гиромӣ, акнун боз ҳам ба рақобати куштини тарзиёзу дар вазни 65 килограмм таваҷҷӯҳ мекунем. марҳилаи чаҳор якниҳоӣ аст. шаҳром тоҷиддинов бо пироҳани сурх ва самиёдинаев бо пироҳани кабуд ба майдон омаданд. шаҳром аз дастаи хатлон 1 ва самӣ бошад аз дастаи хатлон 2 дар чемпионати тоҷикистон дар соли 2025 баромад карда истоданд. ҳаминтавр рақобат оғоз мешавад. садои уштаки доварро шунидем. ду имтиёз самиёдинаев дар сонияҳои аввал ба даст овард ва ҳамоно имконият дорад ки боз ҳам шумораи имтиёзҳоро бештар кунад. кӯшиши навбатӣ аз ҷониби самиёдинаев. шаҳром ҳам кӯшиш дорад вале боз ҳам ду имтиёзи дигарро аз даст дод. як ҳаракати дигар аз ҷониби самиёдинаев. ду имтиёзи дигар баҳогузорӣ шуд ва бо ҳисоби 6-0 самӣ пешсафиро идома медиҳад. кӯшишҳои навбатӣ, ҳаракатҳо боз ҳам идома меёбад. шаҳром акнун кӯшиш дорад ки аз имтиёзи аз даст рафта ҷуброн кунад.
حساب 8-0 می شود. همین طور در 1 دقیقه و 15 ثانیه سامی اودینایف غالبیت را به دست می آورد و به مرحله نیم نهایی راهش را هموار میکند. نوارهای تکراری رو توجه میکنیم که از لحظه های اول سامی برتری را روی دست گرفت و دیر نگذشته پیروزی رو به دست آورد و به دور بعدی راه یافت. داوود ایبرانوف از دسته دوشنبه با پیراهن سرخ و ابوبکر اودینایف با پیراهن کبود. این ورزشکار هم از دسته دوشنبه است. داوود در لحظه های اول کوشش کرد و 2 امتیاز گرفت. باز هم حرکت ها را ادامه داده ایستاده است. تلاش دارد که شماره امتیاز ها را بیشتر کند و داور اشاره کرد که از حالت راست رقابت را ادامه دهند. باز هم کوشش میکنند. حرکت های ادامه مییابد. و ببینید که داوود باز هم و گرفتن 2 امتیاز دیگر 8-0 و اینجا کار خاتمه مییابد. با آسانی داوود توانست که با حساب 12-0 غالبیت را به دست بیارد و راهش را به نیم فینال هموار کند. توجه میکنیم بار دیگر نوارهای تکراری را که چگونه داوود موفق شد برای رقیب را شکست دادن. جمشید شریپوف از دسته دوشنبه با امید ولیف. این ورزشکار هم از دسته دوشنبه است. این چهره جمشید شریپوف است که
با پیراهن سرخ آزمایی میکند. آزمایی آغاز می شود. جمشید با پیراهن سرخ و امید باشد با پیراهن کبود آزمایی را آغاز کردند. جمشید نسبت به امید 5 سال کلانتر است و ببینید که چگونه امید حرکتی خوب انجام میدهد و دو امتیاز میگیرد. حرکت های ادامه دارد و اینجا یک کوشش دیگر از جانب جمشید بود که در حال او هم موفق شد برای به دست آوردن امتیاز. حساب 2-2 رقابت ادامه مییابد. کوشش ها را ادامه میدهند. باز هم فشار آوری از جانب جمشید. البته که سن و سال هم نقش بازی میکند. 5 سال جمشید بزرگتر است نسبت به ولیوف. الکی از هنر یکدیگر با خبر گشتند. پای بردن که چگونه برتریت ها تفاوت ها در رقیب دیده می شود و احتیاط کرونا مبارزه برده ایستادند در این حالت. باز هم حرکت ها را ادامه داده ایستادند. هم امید هم جمشید. البته مربیانشون و اینچنین هم دسته هایشون که در یک جایگی پای تمرین هستند برای امید مصلحت داده ایستادند که چگونه باید مبارزه برد. امید دست پرور کلوب ورزشی کنگورد است. در آنجا پای تمرین است. قسمتی اول رقابت هم به انجام رسید و در 30 ثانیه برمیگردند و آزمایی را ادامه میدهند. قسمت دومی رقابت هم
آغاز می شود. باز هم در قسمت دوم ما لحظه های جالبتر رو خواهیم دید، چون عین حال حساب برابر است. کوشش ها رو بیشتر میکنن، حرکت ها زیادتر می شود برای باز هم نتیجه بهتر و خوبتر نشان دادن. حرکت های جمشید برای از پای داشتن زیاد می شود. کوشش کرده ایستاده است و امید هم برایش امکانیت در میان نمیگذارد. مخلصان رو هم مشاهده میکنیم که با دو قسمت جدا شده، یکی امید و دیگر جمشید رو دستگیری کرده ایستادند. اکنون 30 ثانیه برای امید نقش بسیار هم مهم دارد، چون باید در این 30 ثانیه از خود مهارت خوب نشان دهد و امتیاز به دست بیارد، چون که در صورت به انجام رسیدن ثانیه های نشان داده شده یک امتیاز را از دست میدهد. همینطور جمشید صاحب یک امتیاز می شود و رقابت را باز هم ادامه می دهند. باز مای جالبتر می شود، چون اکنون امید که امتیاز از دست داد باید تلاش را بیشتر کند، فشار آوری را زیاد نماید. البته که غالب این جفت در رقابت بعدی باز هم آزمایی مشکل تر خواهند داشت، چون رقیب ارزنده تر می شود. عبدالمجید کودیف با قیوموف بهادر باز هم امید امتیاز از دست می دهد. حساب 5-2 می گردد. موقعیت برای جمشید. شریپوف خیلی هم پیشرفت شد، ولی همان امکانیت هست. 20 ثانیه دیگر امید در اختیار دارد برای تغییر دادن حساب نتیجه. همینطور قوزموی خاتمه می‌یابد با حساب 5-2. جمشید شریپوف غالب می شود و به نیم فینال می رود. اکنون جمشید در دوره بعدی با غالب جفتی عبدالمجید کودیف و بهادر قیوموف آزمایی خواهد کرد. بسیار رقابت مشکل در مقابل یکدیگر داشتند. توجه میکنیم بار دیگر به نوارهای تکراری که چگونه هنرنمایی را نشان دادند. رقابت آخرین مرحله 4 یک نهایی وزن تا 65 کیلوگرم در گشتن طرزی آزاد. عبدالمجید کودیف با پیراهن سرخ و میدان آمد و اکنون قیوموف بهادر هم وارد میدان می شود. بهادر در دوره اول یعنی رقابت مرحله 8 یک نهایی آزاد بود. کودیف باشد با حساب 10-0 با آسانی رقیب اولینش را شکست داده بود. عبدالمجید کودیف
چهره‌ای که یک روز قبل در کشور قطر مدال نقره رو به دست آورد در بازی‌های همبستگی اسلامی هم در سال 2025. این چهره با گرفتن نشان نقره دست یافته بود. الکی دو امتیاز میگیرد عبدالمجید و بعد از یوسف عبدالسلاموف این چهره نفر محسوب می‌یابد که از قهرمانی جهان هم مدال به دست آورده است. و اینجا بهادر امتیاز گرفت. حساب 4-2. آزمای ادامه دارد. باز هم حرکت های جالبتر هر دو رو ما منتظر هستیم، چون بهادر هم تجربه زیاد دارد در چون این مسابقه ها و کوشش ها زیادتر می شود. جایزه دار قهرمان جهان عبدالمجید کودیف الکی پیخست کرد که رقیب هم رقیب ارزنده است، برای از پای داشتن موفق شد و حرکت های ادامه دارد در حالت کار در زمین. کودیف باز هم صاحب 2 امتیاز دیگر می شود و امکانیت هست برای بیشتر کردن امتیازها. از حالت رستو بازی ادامه میدهند آزمایی را. برای قایموف خیلی مشکل است، چون که اکنون در مقابل یک نفر قرار دارد که تجربهش زیاد است، اشتراکش در مسابقه های با نفوذ سطحی جهانی خیلی بیشتر است. و باز هم کوشش از جانب عبدالمجید. کودیف اشاره میکند که رقابت را ادامه میدهد. باز هم حرکت ها از هر دو جانب. عبدالمجید برای اصول اجرا کردن تلاش کرد و رقابت را باز داشتند. ادامه می‌یابد آزمایی. همینطور قسمت اولی سبقت میان عبدالمجید کودیف و قایموف با بهادر خاتمه یافت. بعد از 30 ثانیه برمیگردند و رقابت ادامه می‌یابد. نوارهای تکراری را مشاهده کرده ایستادیم که چگونه یک رقابت گویم که پرشدت بود در قسمت اول و در قسمت دوم. باز هم از این دیده هنرنمایی جالبتری این جفت را مشاهده میکنیم.
раиси федератсияи гӯштини тоҷикистон Машрабзода Ҷамшед ҳам рақобатҳоро аз наздик пайгирӣ дорад ва кӯшишҳо идома ёфта истодааст. Кодиев ду имтиёзи дигарро касб кард. ҳисоб 8-2. ҳаракатҳо аз ҷониби Абдулмаҷид 10-2 мешавад. шумораи имтиёзҳо як ҳаракати дигар. агар ду имтиёз бигирад Абдулмаҷид ғолибиятро ба даст меорад. ҳамин тавр қозмоӣ хотима меёбад. Абдулмаҷид Кудиев бо ҳисоби 12-2 Баҳодур Қаюмовро шикаст медиҳад ва ба марҳилаи нимниҳоӣ меравад. тамошобинони гиромӣ, наворҳои такрориро пайгир мешавем ва то ин лаҳзаҳо ҳунарнамоии паҳлавононро аз гӯштини Тарзиёзод ва Юнон Румӣ пайгирӣ доштам. Бо шумо ман Сормон Амонуллозода ва идомаи сабқатҳоро ҳамкорамон Некрӯз Сатторов ба шумо шарҳ медиҳад. ивази доварони гилеми бе довари рӯи гилем Турсунов Хусрав, довари кунҷи Саидзода Бобоҷон, довари болои гилем, болои миз Атоев Икром, Атоев Икром, довари рӯи гилем Турсунов Хусрав, довари кунҷи Саидзода Бобоҷон ва довари рӯи миз Атоев Икром. ҳамаи бахшиш. довари кунҷи Миров Мардахон, шаҳри Душанбе. Миров, довари кунҷи устоди ватандор мусобиқаи Туршуровӣ Миров Мардахон, Мишнад Зиёзод. ҳамҷорони азиз, як дуруди дигар нисори шумо медорем ва идома дорад гузориши мустақими мо аз ҷараёни баргузории рақобатҳои гӯштини Тарзиёзод ҳамзамони Юнони Римӣ барои имрӯз, яъне рӯзи дуюми чемпионати Тоҷикистон. ҳамакнун рақобат дар вазни то 97 кило шурӯъ шуд. ду паҳлавон барои идомаи роҳ дар ин сабқатгоҳ ба ҳам омаданд. Идрис Назаров ва Абубакр Маҳмудов, ки болу бартари холҳоро ба 8 адад мерасонад ва дар ин набард қабл аз муҳлат зафар ёфт. Абубакр Маҳмудов акнун ба даври дигар рафт. Фирдавс Раҳмонов ва Алишер Бобохонов ҷуфти навбатӣ дар ин рақобат, дар ин гилем ва дар ин вазн дидор анҷом медиҳанд. бубинед, дар ҳамагӣ наздики 20 сония тавонист ки рақобатро ба нафъи худ собит бисозад Маҳмудов ва ҳамин гуна гардишҳои пай дар пай ва ё тобишҳои силсилавӣ дар ҳолати кор дар замин ӯро муваффақ кард.
خب دوستان عزیز، اکنون توجه می‌اندازیم به رقابتی دیگر. چون نام بردیم فردوس رحمانوف مقابل علیشیر باباخانوف به هم اومدند. فردوس با پیراهن سرخ در این میدان هنرنمایی دارد. رقیبی او علیشیر کبود پوشیده است. ثانیه‌های اولی دیدار این رقابت گشتین یونانی ریمی است که از قسمت کمر بالا حرکت‌ها راه اندازی می‌شوند. از پا گرفتن عموماً ممکن نیست. حالا هم موقعیت می‌جویند هر دو و برای دریافت موقعیت خوب کوشش خوب داشت علیشیر. ورودی او نیز دیده شد در حمله مستقیم و اینجا اکنون خود او رقابت رو در حالت دفاع ادامه می‌دهد. فردوس رحمانوف امکان دارد که از حالت کار در زمین، از حالت پرتری موقعیت خوب رو استفاده بکند و امتیاز رو به دست بیارد. خوبش هست اینجا دو خال برای فردوس رحمانوف. خوب داشته است ولی همین مقدار حرکت ها رو توانست انجام بدهد و دو امتیاز رو به دست آورد. اکنون علیشیر باباخانوف برای ستانیدن امتیاز از رقیب موقعیت می‌جوید. حالا نمی‌شود. فردوس باز هم اداره دارد وضعیت رو خود رو دور برد تا اینکه دست رو زنجیر نکند رقیب. اکنون هر دو از یک موقعیت و حالت حمله دیده نمی‌شود. همانو باید فردوس کوشش به خرج بدهد تا اینکه یک حالت پرتافت‌آور، اینکه یک اصول رو به کار ببرد، وگرنه امکانیت برای علیشیر باباخانوف خواهد بود. خوب، نیمه اولین رسانجی به انجام رسید. اکنون تنفس برای هر دو فرا می‌رسد. فردوس رحمانوف کارش خوب آمد کرد در نیمه اولی رقابت. این حالت از لحظه کار در زمین برایش میسر شد و دو امتیاز رو از همین حالت و از همین لحظه برایش فراهم آورده شده به دست آمد. اکنون نیمه دوم رقابت هم شروع می شود.
خب اکنون از پشت قریب است که بگذرد ولی باز هم برایش میسر نشد. алишер به هر صورت فشارآوری دارد و برای گرفتن امتیاز سعی میکند. یک دقیقه نیمه دومی رسانجی هم سپری می شود. باز هم با امتیاز نوبتی غالبیت رو استوارتر می سازد فردوس رحمانов و برای قبل از مهلت ظفر یافتن هم برایش همگی 3 امتیاز یعنی که 3 خال نمی رسد. هر دو هم نماینده ولایت سوخت و شمار می روند در این مسابقه و امکانیت ورزشگری کبود پوشیده اونقدر خوب نیست و در این زمان اکنون امکانیتی بهتر برایش پیش آمده است. میتواند نه تنها حساب رو برابر بسازد بلکه از رقیب هم بگذرد. از بالا در وضعیت پرتری کار را شروع میکند. بنا به کمفعالی رقیب این امکانیت برایش دست داد. یک مرتبه برداشت برای تابش دادن دیگر بار کوشش کرد اما نشد. دفاع فردوس رحمانов خیلی قوی بود در حالت کار در زمین و پیش دستی و پیش صفیش در این نبرد همونو باقی میماند. خوب اینجا امتیاز برای رحمانов از عکس‌العمل نشان داده شد و او همین طور ظفر یافت در این رقابت. وقت هم انتهای یافته بود. از این لحاظ پیش از مهلت نیو در عموم غالب شد فردوس رحمانov. در صحنه تکراری بار دیگر رقابت رو مشاهده میکنیم. از لحظات جالبترش مشاهده میکنیم رقابت های وزن تو 97 کیلو رو. الان عمر صلاح‌الدین در این میدان رقابت شده است و انتظار رقیب خویش است جهانگیر عقیلov. حالا نمی نماید. خوب از دیروز با امروز در این سبقتگاه البته نشست جایها سر آدم است و
ҳаводорони ин риштаам воқеан зиёданд. хуб омад ҷоҳонгир оқилов ба майдон ва нерӯсанҷӣ шурӯъ шуд. ҳаракатро шурӯъ кард фишуроварии ӯ. аз боло мавқеъ дорад салоҳиддин умаров. акнун кӯшиш дорад ки ба рақиб имкон надиҳад. мебардорад ҷаҳонгир оқилов, вале нашуд ин дафъа ва акнун боз ҳам мавқеияти устувортар мегирад. бо фишуроварӣ пеш меравад ҷаҳонгир оқилов. ин партофти хеле диданӣ буд ба воситаи худ ва инҷо туше. хеле партофти шоиста ва диданӣ дар ин набард. ин гуна партофтҳо албатта арзиши баланд доранд ва 5 холро ба даст овард. хеле кам ба назар мерасанд партофтҳое ки 5 холро дар таркиб дошта бошанд. ана ҳамин гуна ҳолатҳои зебо метавонад ба варзишгар партоф аниқтараш имтиёзи баландтаринро таъмин бисозад. ва албатта ин корбарии ҷаҳонгир оқилов яке аз партофтҳои зебои ин сабқатгоҳ ҳам маҳсуб мешавад. акнун ҷуфти охир дар ин марҳила зери вазни то 97 кило андари майдони рақобат шуданд. қаҳрамон тӯйчиев бо пироҳани сурх, азизҷон абдулҳаев пираҳани кабуд пӯшидааст. фишуроварӣ аз ҷониби азизҷон абдулҳаев, номаяндаи дастаи душанбе. қаҳрамон тӯйчиев вилояти суғдро намоянда аст. фишуроварии азизҷон абдулҳаев бештар аст аз оғоз то кунун. боло 1 дақиқаи вақт сипарӣ шудааст дар ин рақобат ва имконият барои мавсуф дар ҳолати кор дар замин. барои камфаъолӣ ин гуна ҳолат рух дод ва қаҳрамон тӯйчиев ҳоло муқовимат мекунад дар ин лаҳзаҳо. барои тобиш додан кӯшиш ба харҷ зод азизов, барояш муяссар нашуд. акнун қаҳрамон тӯйчиев фишуроварӣ дорад ва барои аз майдон берун сохтан имтиёзро ба даст овард, ҳисобро баробар кард ва пешсаф мегардад. бори дигар ин ҳолат рух медиҳад ва ин ҳам имтиёз аст.
از پوش گذاشت اینجا امتیاز هست. اکنون توپش میدهد. اوی 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 چگونه پاسخ گفت قهرمان تویچیف با فشارهای رقیب. خیلی شایسته اومد بعد اونه که حالتی کار در زمین بود و تحمل کرد لحظه رو که در پارتر داشت. اکنون برخست و پای در پای پاسخ گفت با امتیازهای سلسلویش. اوه باز دو امتیاز دیگر از پشت گذشت و اگر که این دفعه کارش رو نکند پس موفق می شود. توبش میخورد یا نه؟ توب آخر مقاومت کرد. به هر صورت این پیروزی است. این برد قهرمان تویچیف نماینده ولایت سوغد محسوب می شود. با جهانگیر اوقیلوف در مرحله دیگر در میدان رقابت می شوند و واقعا شایسته هنرنمایی کرد. سر اول فشاروری عبدالحیف بیشتر بود ولی بعدا توانست که قوه رو به دست بگیرد و حرکت ها رو زیاد پیش ببرد. موفقیت رو نصیب بگردد. همکنون انتظار رقابت ها در وزن تو 86 کیلو هستیم. мародинаев бо оятулло садуров рақобати аввали ин марҳиларо ташкил медиҳанд ва ҷуфти аввали ин марҳила ҳам ҳаминҳо маҳсуб мешаванд. вале бо сабаби осеби умарудинаев ғолибият насиби оятулло садуров мешавад. و به همین اکنون باز جفتی دیگر رو اعلان میکنند. عبدالبشیر بوبخونов مقابل فردوس فیضزاده دیدار انجام میدهد. هر دو در میدان رقابت شدند و نیروسنجی همین حال شروع می شود. خوب رقابت شروع شد و نظارت اول از جانب
абдубашир дида мешавад. Файззода акнун мавқеияти устувор дорад. вуруди ӯ аз поён буд. ва акнун боз ҳам ба ҳам меоянд. корро фирдавс файззода оғоз кардани буд, вале боз ҳам муяссар нашуд барояш. ин дафъа акнун вуруди ӯ ва партофт эҷро нашуд, вале дар идома корбарии абдубашир бобохонов хуб буд. боз тобиш ду имтиёзи дигар. аз ҷо бармехезонанд ҳар дуро довари марказ ва идомаи кор боз ҳам аз моқеияти росто давом меёбад. абдубашир дар зидди ҳамла хуб ҳунарнамоӣ кард. ва акнун боз ҳам рақобат метавонад ҷаззобтар бишавад. корбарии фирдавс файззода буд ки аз пой бурид шуд. акнун абдубашир имкони хуб дорад барои тобиш додани рақиб. моқеияти ҳар ду акнун ва фишороварии фирдавс файззода ворид шуд самти пой, вале вақт ин ҷо интиҳо ёфт. хуб, дар лаҳзаҳои такрорӣ бори дигар дидан кардем ҳолатҳои ба вуқӯъ пайвастаро дар нимаи аввали рақобат. ҳамакнун нерӯсанҷӣ дар нимаи дуюми дидори ин ҷуфт шурӯъ мешавад. ин ҷо барвақттар корбарӣ кард абдубашир бобохонов ва акнун аз пушт гузашт дар мавқеияти ба миёномада. ҳисобро 6-2 мебинем дар намолавҳа.
ва пешсафи Абдубашир аст. Фирдаус Файзода кӯшиши ворид шуданро пай дар пай мекунад. барояш муяссар нашуд. ҳоло хуб дифо дорад Абдубашир Бобохонов ва барои албатта фишороварӣ як имтиёз гирифт дар имконияти навбатӣ. акнун боз ҳам ҳаракат пеш меорад. мисоли фиреббо аз ҷониби Фирдавс Файззода, вале идомаи онро надидем. мустақиман ворид мешавад Фирдавс Файззода. Бобохонов фишороварӣ дорад. боз ҳам акнун имконият барои Фирдавс Файззода. дифои рақиб хубтар буд ва боз ҳам аз дифои хеш дарак медиҳад Абдубашир Бобохонов. بیشتر از 30 ثانیه دیگر تا انتهای وقت باقی میماند و باز هم فردوس فیض‌زاده حرکت ها پیش میآورد برای جبران ساختن امتیاز ها. ثانیه ها خیلی کم میمانند تا انجام این رقابت. Абдубашир Бобохонов акнун кам-кам фишороварӣ кард то ин ки рақиб наздик нашавад ва ба ҳамин вақт ҳам хотима ёфт ва муваффақият насиби Абдубашир Бобохонов мегардад. нимаи аввали нерӯсанҷӣ хеле ҳолатҳои ҷолиб дошт. дар нимаи дуюм ҳам чанде аз ҳолатҳои хуб дида шуданд дар паҳлавонии ҳарду. ба виҷа кӯрбарии Абдубашир хубтар менамуд. хуб акнун ҷуфти навбатӣ андари майдони рақобат шуд. бахтиёри Рӯзимат бо пироҳани хатҳои сурхдошта. рақиби ӯ Салимҷон Ҳалимзода аст ки пешсаф аст дар набард.
барои ҷуброни имтиёз кӯшиш ба харҷ медиҳад бахтиёри Рӯзиммат. зидди ҳамла муносиб омад вазъият ва зуд корбарӣ кард. 4 холи дигар дар даст дорад ва ба ҳамин пирӯзӣ қабл аз муҳлат ба қайд гирифта мешавад. дар ин навбат муваффақият насиби Салимҷон Ҳалимзода мешавад. ду дақиқа лозим омад то ин ки корро нуқта бигузорад дар ин рақобат Салимҷон Ҳалимзода. ва акнун ҷуфти охир дар рақобати охири ин марҳила андари майдони рақобат мешаванд. оятулло Муминов муқобили Алиҷону Динаев дидор анҷом медиҳанд ва аз тарафи сурх бо пироҳани хатҳои сурх андари майдони рақобат гаштааст оятулло Муминов. ва бо сабаби ба майдон ҳозир нашудани Алиҷону Динаев муваффақият насиби оятулло Муминов мегардад. ва ба ҳамин дар ин марҳила ҳамаи рақобатҳои вазни то 86 хотима ёфтанд. ба вазни дигар таваҷҷӯҳ мекунем. Хушматов. Сӯюм Хушмат шармшанде Алиназар Албахш Риёяти Қобул Ашон. Тайёрӣ Давлату Шаҳбоз Алиҷони Назарбек вазни асасикалар тайёр шуд. Толибҷон Иброҳимов омода аст барои набард ва рақобат дар марҳилаи нимфинал шурӯъ мешавад. рақиби ӯ Шоруху Диназода андари майдони рақобат шуд. ҳамин ҳоло ба майдон вуруд мешавад. аз пушт дарҳол гузашт, вале то ба охир на. оҳо, чӣ гуна корбарии зебо аз ҷониби Толибҷон Иброҳимов.
аз як самт ишора кард, вале ба самти дигар партофт. Курбари Наҷиб аз ҷониби ӯ. ва боз ҳам аз ҳаллук инҷо корбариро мебинем. Ду имтиёзи дигар дар ҷайб мезанад. боз ҳам дар аксуламал фаъолӣ кард. ҳисоб 8-1, нехтара 6-1. хуб, ду имтиёзи дигар. ва акнун дар ин рақобат дар 1 дақиқа ғолиб муайян шуд ва пирӯзӣ насиби намояндаи шаҳри Душанбе Иброҳимов Толибҷон мегардад ва роҳашро ба финал ҳамвор кард. ва ҷуфти дигар дар вазни то 72 кило дар нимфинал даъват мешаванд ба майдон. Маҳдӣ Азизбоев бо пироҳани сурх ва Шоҳҷаҳон Бобоев рақиби ӯ аст дар ин набард. биёед аз такрор бубинем ки чӣ гуна зебо буд рақобати ба миён омада ва корбарии Толибҷон Иброҳимов. хуб, Маҳдӣ Азизбоев муқобили Шоҳҷаҳон Бобоев ин дидор ҳам шурӯъ шуд. Рақобати ин дидор ҳам шурӯъ шуд ва фишороварӣ Шоҳҷаҳон Бобоев дида мешавад. Шоҳҷаҳон Бобоев акнун худ боз ҳам ҳаракат пеш мебарад. акнун инҷо ҳисоб ҳам баробар мешавад ва Азизбек Маҳдӣ Азизбек андак рақобат пеш ҳаракат пеш меорад, вале бештар фаъол аст Шоҳҷаҳон Бобоев. рақобатҳо дар риштаи куштини тарзи озод ва юнонӣ Риме идома меёбад. алон нерӯсанҷии куштини юнонӣ Римиро мушоҳида мекунем дар вазни то 72 кило.
امتیاز هست برای از میدان بیرون سوختن رقیب و شاهجان بابایف خوب وقت هم انتهای یافت در نیمه اول و ба танаффус мераванд варзишгарон. ҳоло ягон ҳолати партофтоварро мушоҳида накардем дар нимаи аввали дидор. хуб нимаи дуюми рақобатро биед мушоҳида мекунем. фишороварӣ аз ҷониби маҳдӣ азизбоев акнун имтиёзро дар ҷайб мезанад баъд аз берун сохтани рақиб аз майдон. дар нимаи дуюм каме фаъолтар мегардад маҳдӣ азизбоев. фишороварӣ шоҳҷон бобоев акнун мавқеият устувортар мегардид вале аз майдон берун шуд маҳдӣ азизбоев. шоҳҷон бобоев боз ҳам талош меварзад барои мавқеияти устувор. ва акнун ба ҳарду дувар ҳам ишора кард то ин ки якам фаъол бошанд, чун нерӯсанҷӣ хеле ҷараёни суст дорад ва боз ҳам фишороварии шоҳҷон бобоев боис гардид рақиб аз майдон берун бишавад. ҳисоб 4-2 мегардад. ба ҳамин 15 сонияи дигар то интиҳо боқӣ мемонад ва ин рақобат ҳам пуштесар шуд. шоҳҷоҳон бобоев ба финал рафт ва маҳдӣ азизбоев барои нишонии биринҷӣ муборизаро идома медиҳад.
рақобатҳо дар вазни то 63 кило дар навъи юнони римӣ оғоз мешаванд. марҳилаи нимфиналӣ баъд аз дидани ҳолатҳои такрорӣ албатта мепардозем ба нерӯсанҷиҳои вазни то 63 кило. маҳдӣ баротов бо самандар ишматов. самандар ишматов пайваст барои анҷом додани партов. ҳаракат аз ҷониби маҳдӣ баротов инҷо хуб буд. рақибро аз по афтонид. ду имтиёзро ҳоло касб кард. 4 имтиёзи дигар дар ҷайб ва акнун 2 имтиёз барои рақиб, 4 имтиёз дигар барои худи маҳдӣ баротов. ҳисоб 10-2 мешавад ва инҷо як хол барои аз пушт гузаштан. ҳисоб 10-3. ҳоло ишора аз самти сониясанҷи самандар ишматов барои ҳолати қаблӣ, ишора барои 2 имтиёз. барои 2 имтиёз ҳоло бозбинӣ мешавад. ҳаст ё не? албатта ҳолати қаблиро аз коргардон хоҳиш мекунем фирӯз бахтибеков то ин ки бори дигар нишон медиҳанд ва бозбинӣ мегардад ин ҳолат. таваҷҷӯҳ мекунем ба лаҳзаи қаблтар ки он ҷо буд. гап сари ҳамин ҳолат бошад шояд ва эътироз ҳам роҷеъ ба ҳамин ҳолат. бори дигар хоҳиш мекунем ҳолати охирро бубинем то ин ки гап сари ҳамон ҳолати охирине ки меравад ба миён омадааст. Sultanzoda Muhammad, Biladi Sur, Abdullah Yusuf Ravshan Dushanbe. Hoca kim buraya?
همکنون انتظار میشیم که دوارون با چی خلاصه آمدند. همون حساب 10-3 است در نمولالها. مشورت دوارون و بازبینی آنها از حالت به میان آمده ادامه می‌یابد. خوب اکنون اینجا امتیازی که دو خال گفتیم به نظر گرفته شد. حساب 8-4. ادامه رقابت اکنون دوام می‌یابد. این نروسنجی موقعیت استوار از جانب سمندر رشمتوف بار دیگر از زاویه دیگر کاربری کرد. و اینجا میتواند رقابت رو انتها ببخشد مهدی باروتوف و توشید. تمام. این بردی مهدی باروتوف است. و او با فینالی وزن تو 63 کیلو در نوع گوشتین یونانی ریمی راه می‌یابد. اسلامجون عزیزов با ورزجون حفیظов جفتی نوبتی رقابت نیم فینالی وزن تو 63 کیلو در نوع یونانی ریمی در میدان رقابت شدند. аслам азизов бо пироҳани сурх, ворисҷон ҳафизов бо пироҳани кабуд нерӯсанҷӣ оғоз шуд. азизов дар мусобиқоти мухталиф амсоли сабқатгоҳҳои ҷаҳонӣ зиёд иштирок кардааст ва натиҷаҳои хуб ҳам дорад. чемпиони тоҷикистон маҳсуб мешавад ва имрӯз ҳам барои нишони тиллои чемпионати тоҷикистон мубориза мебарад. нимфинал аст инҷо 4 холи дигар барои ӯ, як тобиши дигар 2 хол мерад. 8-0. ин интиҳои кор аст. пирӯзии қабл аз муҳлат барои асламҷон азизов ва ӯ ба финал роҳ ёфт. ворисҷон ҳафизов барои нишони биринҷӣ муборизаро дар ин мусобиқа идома медиҳад. нерӯсанҷиҳо дар нимфинали вазни то 67 кило оғоз мешаванд. саидмаъруф насимов муқобили сунатулло абдуллоев дидори аввали нимфиналро
анҷом медиҳанд. ҳоло интизори ин ҷуфт ҳастем. ва то оне ки Саидмаъруф Насимов ва Сунатулло Абдуллоев ҳамдари майдони рақобат мешаванд, биёед аз гӯштини дидание ки навак аксипарӣ шуд бори дигар бубинем ва ҳунари шоистаи Аслам Азизовро дигар бора шоҳид бигардем. акнун варзишгарон андари майдони рақобат мешаванд. Саидмаъруф Насимов бо пироҳани сурх аз дастаи хатлон-ду. хуб, инҷо бино ба идома наёфтани рақобат ва усеб ғолиб ҳам маълум шуд. ҷуфти дигар андари майдони рақобат мешавад. Давлат Отамуродов ва Амирҷон Обидзода, ҳарду аз дастаи вилояти Суғ. بازنشسته‌های قهرمان‌های نخی اتامرود دولت عبیدزاده امیرجان اتامرود دولت ولايت سوء عبیدزاده امیرجان ولايت سوء بعد یک آزمایی рақобати Давлат Отамуродов ва Амирҷон Обидзода шурӯъ мешавад. Обидзода бо пироҳани сабз хатҳои кабуд дошта ва Давлат Отамуродов бо пироҳани сурх. ҳарду аз як даста. ин нерӯсанҷии нимфинал аст дар риштаи юнони римӣ. хуб, инҷо имконият барои Обидзода то ин ки аз ҳолати кор дар замин моқеияти хубтар дарёфт кунад ва муборизаро дар ҳамин ҳолат идома медиҳанд. тобеш додан ҳаст, имтиёз ҳам боло мешавад. боз ду имтиёзи дигар, боз ду имтиёзи дигар ва боз ду имтиёзи дигар. ҳамин гуна рақобат ҳусни анҷом мебахшад. рақобатро Обидов, Амирҷон Обидов дар ин набард зафар ёфт ва ба финали вазни то 67 кило роҳ ёфт. бо Сунатулло Абдуллоев дар финал
акнун рақобат мекунад ва утамрод давлатов бошад барои нишони биринҷи муборизаро идома медиҳад. Оливия ва Султонзода Муҳаммад Якуб дода мешавад. Дар илми ам даъват карда мешавад 82 килограмм Рашиди Раҷаб, Фатлонд Зугуров Ҳакимҷон Душанбе. Ивази доварон довари роҳбари илм Фарухрух Ҷебо. Довари болои илм Саидзода Бобоҷон. Довари Кунҷи Мирзоев Маҳмадалӣ. Хоҷа илм мевад. Ивази доварон Шукур Муродалӣ. Довари Кунҷи нерусанҷиҳои нимфинал идома меёбанд ва рақобат дар вазни то 65 кило роҳандозӣ шудааст. Мебояд ки дар намолав ҳам шумораро 65 кило кунанд. хуб, инҷо Самиё Динаев муқобили Довуд Ибронов дидор анҷом медиҳанд. ҳаракати Ибронов дар оғоз дида мешавад. ва ин нерусанҷӣ албатта дар риштаи тарзи озод аст. оҳо, аз пой гирефт. инҷо хуб корбарӣ кард. ду имтиёз ҳоло барояш муяссар мешавад. боз як имтиёзи дигарро ҳам нишон медиҳанд барои аз майдон берун сохтани рақиб. аз боло идора дорад Самиё Динаев ва имконияти хуб барои тобиш додан буд, вале нашуд. бозам аз мавқеияти росто рақобатро идома медиҳанд. вуруди Довуд Ибронов дигар бора фаъолӣ мекунад ва боз ҳам мавқеияти қаблӣ дида мешавад. Довуд Ибронов ду имтиёзи дигарро мегирад ва барои тобиш додан инҷо имконияти хуб барояш ҳаст. ду холи дигар ва ба ҳамин боз имкон буд ки гардиш кунад, вале аз хат берун шуданд, аз давраи майдон берун гардиданд. 7-0. хеле рақобати пуршиддатро мушоҳида мекунем.
довар барои зиёдтар ҳаракат кардан ва фаъол будан ишора кард. бозам аз пой гирифт корбари навбати Давуд Ибронов ва ба ҳамин фикр мекунам рақобатро ҳам интиҳо мебахшад. қабл аз муҳлат тавонист ба финал роҳ биёбад ва финалисти аввал дар вазни то 65 кило Давуд Ибронов ба шумор меравад ва рақобати дигар Ҷамшед Шарипов ва Абдулмаҷид Кудиевро ба ҳам биёрад. گیلمی به دعوت کرده میشد شریف و جمشید خودیف و عبدالمجید شریف و جمشید خودیف و عبدالمجید Абдулмаҷид Кудиев андари майдони рақобат шуд ва рақиби ӯ Ҷамшед Шарипов. Кудиев навакак аз мусобиқаи бошгоҳӣ ки дар Эрон сипарӣ шуд нишони тилло ба даст овард ва бо дастоварди заррин бо нишони нав рост омад ба мусобиқаи дигар дар чемпионати Тоҷикистон. акнун наздик мешавад барои медали тилло. ин нимфинал аст ва ин вазни то 65 кило маҳсуб мешавад. ғолиби ҷуфт бо Давуд Ибронов дар финал мубориза мебарад. Кудиев аз пой гирифт. корбари аввал аз ҷониби ӯ мустаҳкам қапиш кард ва барои тобиш додан корро шурӯъ хоҳад кард. вале инҷо ҳарду аз ҷо бармехезанд. ишораи довар. аз ҳаракати ба миён овардаи Ҷамшед Шарипов гурехт.
Кудиев ва худ аз пушт мавқеъ мегирад. имтиёзи аввал Духолро ба даст овард. Кудиев боз аз по гирефт, пеш рафт. ду имтиёзи дигарро аз худ кард. ҳамин миқдори дигар вақт ҳоло ҳаст барои нимаи аввалини русанҷӣ ва ин рақобат интизор меравад ки қабл аз муҳлат ба анҷом ҳам бирасад. Кудиев мавқеияти устувор дорад ва барои камфаъолӣ бозам ишора кард дувар ва Ҷамшед Шарипов бояд ки яккам фаъолтар бошад. Кудиев ворид шуд ва ду холи дигар барои ӯ. Тобиш ҳаст ду холи дигар ва боз барои ду холи дигар омодагӣ мебинад барои тобиш додан. Ба ҳамин рақобат ба анҷом расид ва Абдулмаҷид Кудиев ба финали вазни то 65 кило роҳ меёбад. бо Довуд Ибронов дидор анҷом медиҳад. Ҷамшед Шарипов бошад барои нишони биринҷи муборизаро дар ин мусобиқа идома медиҳад. Ғафур Муҳаммад Хатлон, Абулбердиев Руслан Суд, Муъидинов Сино, шаҳри Душанбе. Вазни 55 килограмм гилеми бе. Ба гилем даъват карда мешавад Сангинов Юсуфҷон, Ғафур Муҳаммад, Абулбердиев Расул, Муъидинов Сино. идомаи нерусанҷиҳои нимфиналӣ ва акнун вазни то 55 кило шурӯъ мешавад. Юсуфҷон Сангинов муқобили Муҳаммад Ғафуров дидор анҷом медиҳад. Сангинов аз дастаи Душанбе, Ғафуров аз дастаи Хатлон 2. варзишгарон омоданд ва акнун аз чанд лаҳза албатта рақобат шурӯъ мешавад. Сангинов Юсуф, Ғафур Муҳаммад, довари рӯи гилем.
Hamidun Kurbanali, Dovare Gilem, Gilemi Bey, Gilemi Bey, Dovare Kunki, Kusracan, Kusra, ama kuyuda bir şey. خب رقابت با ایستگاه شروع می شود و یوسف جان سنگینов با پیراهن سرخ، محمد غفورov با پیراهن کبود. سنگینов موقع گرفت ولی ادامه نداد. از حالت دیگری کاری کوشش دارد. خوب امکانیت برای محمد غفورов برای کاربری در زمین اکنون و خوب خود را نشان بدهد. موقع استوار دارد برای توبش دادن کارش برار نگرفت. بار دیگر خوب نه نشد. یوسف جان باراتov حالا یک کم فعالتر باشد. وقت هم بسیار است برای جبران ساختن امتیاز و یا برای امتیازهای دیگر. خوب اینجا امتیاز برای محمد غفورov نشان داده میشود بنا به البته مجازات رقیب.
вақт ба анҷом расид дар нимаи аввали нерӯсанҷӣ. варзишгарон акнун дигар бора барои рақобат ба ҳам меоянд. нимаи дуюми нерӯсанҷӣ шурӯъ мегардад. фишороварии Юсуф Сангинов ва имтиёз барои Сангинов. Муҳаммад Ғафуров инҷо норозӣ аст аз ҳолати ба вуқӯъ омада. ҳоло бозбинӣ мегардад ҳолати қаблӣ ва барои шаффофият ҳар лаҳзаро бозбинӣ мекунанд ва дигарбора санҷиш мекунанд имтиёзи вогузошташударо. акнун муҳаммад ғафуров фишороварӣ мекунад. ва Юсуф Сангинов ҳам ба кор шурӯъ кард. фишороварии ӯ ва албатта барои Юсуф Сангинов имтиёзи имконияти аниқтараш хеле хуб фароҳам оварда шудааст. хуб, акнун ба Муҳаммад Ғафуров кӯмаки табибон лозим омад.
خب اکنون حالت تکنیکی برطرف شد. در نمول هم حساب درست جای بجا شد و رقابت در حالت کار در زمین. اینجا امتیاز یوسف سنگینов دیده می شود به دست تابش داده و باز امکانیت برای یک حالت دیگر بر صورت هست. دو امتیاز و پیشرفتی یوسف سنگینov مشاهده می شود. اکنون فشار آوری از جانب محمد غفورov. خوب و باز اکنون امکانیت برای خود غفورov و اینجا از حالت کار در زمین کار ادامه می‌یابد. اگر یک گردش و یک تابش حداقل به دست بیاد پس پیش می‌گذارد محمد غفورov. خب توپ آخر مبارزه برد یوسف سنگینov برای رقیب بالا مانع می شود که در وضعیت کار در زمین از خود هنر نشان بدهد محمد غفورov. خوب یوسف سنگینov امتحانی سخت و سنگین را میگذارد و البته این راه برای فینال است. کمتر از یک دقیقه دیگر وقت باقی مانده است در این نیروسنجی. یوسف سنگینov قریب بود از میدان بیرون بشد ولی در حال جای خود را عوض کرد و در میدان باقی میماند. با همین اکنون یوسف سنگینov به فینال راه یافت و محمد غفورov باشد برای نشان برنجی مبارزه را ادامه میدهد. تاسف میخورد غفورov ولی راهش ادامه مییابد حالا برای مدال. جفتی نوبتی رسول ابلوبردیев و سینو میخیدینов رو برای رقابت میارد. حالا محمد غفورov اینجا باز هم اعتراض میکند ولی برد یوسف سنگینov است. حالا کمی احساسات فرا گرفته است محمد غفورov رو. غالبیت یوسف سنگینov به قید گرفته می شود. محمد غفورov میدان را با اشک
тарк месозад, вале роҳаш идома меёбад барои нишони биринҷӣ. хуб, акнун рақобати дигар, рақобати дуюми нимфинале дар вазни то 55 кило. расул аблобердиев аз вилояти суғд ва сино муҳиддинов аз шаҳри душанбе. ҳаракати расул, сино акнун боз ҳам мавқеи дубора гирифт аз маркази майдон ва худ андак фишуроварӣ мекунад. ҷараёни рақобат якам коҳиш меёбад ва фишуроварии аблобердиев аз боло буд. мавқеият канда шуд. боз ҳам аз маркази майдон рақобатро идома медиҳанд. ду имтиёз барои расул аблобердиев ва баъдан боз силсила гардишҳо ӯро муваффақ мекунанд дар ин набард ва ғолибият насиби аблобердиев гардид. ӯ бо юсуфҷон сангинов дар финал нерӯсанҷӣ мекунанд. وزن 60 کیلوگرم شپورов محمد این 60 کیلوگرم یو آهن و بی وزن 86 کیلوگرم گیلمی به دعوت کرده می شود صدور آیت الله باباخانov عبدالبشیر تیاری بلند حلیمزاده سلیمیان مومنov آیت الله وزن 86 کیلوگرم کشتی ترزی اوزار
ایواز داورها گیلمی به داوری روی گیلم داوری دیگه جمهوری شکر و مراد علی شهر دوشنبه داوری کنجی کریم زاده محمد ҷуфти навбатӣ дар нимфинал андари майдони рақобат шуданд. оятулло садуров бо пироҳани сафед ва хатҳои сурх рақиби ӯ бошад абдубашир бабахонов. оғози кор акнун ҳаракат барои мавқеият аз ҷониби садуров. оғози кор садуров пеш омад барои мавқеи устувор. кораш омад накард. ҳоло ишора барои абдубашир бобохонов барои камфаолӣ аз сӯи дувар ва оятулло садуров мавқеъ мегирад. боз ҳам хуб, ин ҷо имконият барои бобохонов, аниқтараш барои садуров аст. як хол барои бобохонов. садуров дар 30 сония усул анҷом дода натавонист ва акнун ворид шуд, аз по гирифт. то куҷо муваффақ мешавад, фишоровариро идома медиҳад. аз пушт гузашт. ба ҳар сурат ду хол барои оятулло садуров ва барои тобиш додан ҳам мавқеи хуб дошт. вақт ба анҷом расид.
нимаи дуюми рақобат ҳам оғоз мешавад. Оятулло Садуров пешсаф аст бо бартари ҳамагӣ 1 хол, вале ин ҳоло он қадар арзиши калон нахоҳад дошт. موقعیت دیگر و باز هم برای ورود حالت میجویند. شروعی عبدالبشیر ишораи довар барои камфаолӣ ва макнун имконият барои Оятулло Садуров. дар 30 сония бояд ки Бобохонов усул анҷом бидиҳад вагарна як имтиёз барои Садуров пеш меояд. хуб, Садуров як имтиёз гирифт акнун. боз ҳам устувортар мешавад. аз пой гирифт Оятулло Садуров ва барои анҷом додани усул хеле наздик аст. дифои Бобохонов ҳам қавӣ мушоҳида мешавад. зидди усул ё ин ки зидди ҳамла натиҷа надод барои Бобохонов. инҷо эътироз аз сӯи мураббӣ Абдубашир Бобохонов барои ду холи охир. ва боз акнун барои аз пӯш гузаштан имконияти хуб буд. Абдубашир Бобохонов дар зидди ҳамла موقعیتی خوب داشت از اصولی حلوکی بیرون نه پاپش بود. باز هم ورودی او ولی دفاع سادورف قوی بود. و در این روسنجی آیت‌الله سادورف бо бартарии 4 хол зафар ёфт ва роҳашро ба финал кушода кард.
рақобатҳои нимфиналиам андак ба анҷом мерасанд ва аз пеш нерӯсанҷиҳо дар марҳилаҳои тасаллубахш ва барои нишони биринҷӣ шурӯъ мешаванд. ҳоло бошад нимфинали дигар дар вазни 86 кило оғоз меёбад. Салимҷон Ҳалимзода муқобили Оятулло Муминов. Ҳалимзода имтиёз дорад. Дар лаҳзаҳои аввал тавонист ки пешсафӣ кунад ва акнун барои посух гуфтан омодагӣ мебинад Оятулло Муминов. хуб, Салимҷон Ҳалимзода ҳоло қавӣ доштааст ва худ ба ҳамла омад, вале кӯшиши вуруд аз ҷониби Оятулло Муминов. фишорҳо бекор гардиданд ва боз ҳам муқовимат барои имтиёз. хеле хуб гурехт аз вазъият Ҳалимзода. имконият барои ҳар ду. инҷо Муминов бояд яккам фаъолтар бошад, усул ба даст биёрад, усул анҷом бидиҳад, вагарна як имтиёз барои рақиб таъмин мешавад. барои Ҳалимзода ҳам имконият ҳамин аст ки бояд хуб истодагарӣ кунад ва акнун вақт ҳам сипарӣ шуд. 30 сония як имтиёз барои Ҳалимзода. фишороварии худи Ҳалимзода аз ҳар ду ҷониб бештар фишоровариҳо дар ин лаҳза вонамуд шуд. вақт анҷом ёфт дар нимаи аввали нерӯсанҷӣ ва акнун баъд аз танаффус шояд рақобат боз ҳам ранги дигар бигирад. махсусан Муминов имкони ҷавоб гуфтан ба имтиёзҳои рақибро пайдо кунад.
идомаи русанҷӣ ҳалимзода фишори ӯ оятулло муминов бошад. Акнун моқеияти хубтар дошт, вале ҳар лаҳзаро Салимҷон Ҳалимзода ба инобат мегирад ва дар ҳолати омодабош қарор дорад то ин ки ба ҳамлаҳои рақиб хуб ҷавоб бидиҳад. хуб, эътироз беасос буд. Рақобат ҳам идома меёбад. Муминов фишоровариаш натиҷа медиҳад. Акнун як ишораи дигар боз барои Муминов имконият хубтар хоҳад шуд, вале фаъолӣ Ҳалимзода Салимҷон дигар бора ба назар расед ва дар фишороварӣ тавонист ки аз пушт гузарад, имтиёзи дигарро ба даст овард. аз ҳаракатҳои рақиб хуб пай мебарад Ҳалимзода ва зуд аксуламал нишон медиҳад. вақт ҳам камтар боқӣ мондааст дар ин навбард ва бори дигар довар аз фаъолӣ хитоб кард то ин ки бештар ҳаракатҳо барои усул нишон бидиҳанд. дар 20 сонияи охир Муминов чӣ кореро ба харҷ медиҳад, вагарна кор барояш дар ин рақобат бо бохт анҷом меёбад. Ҳалимзода Салимҷон ба финал роҳ ёфт ва Оятулло Муминов акнун мубориза барои нишони биринҷӣ мебарад дар чемпионати мамлакат.
рақобати нимфиналӣ дар вазни то 82 кило. ҳакимҷон Зугуров бо пироҳани сурх ки ҳоло фишороварии ӯ намоён аст ва дар ҳамагӣ 9 сония тавонист ки дар ин нерӯсанҷӣ муваффақ бошад. ҳоло эътирози тарафи Шодиҷон Бахтиёрзода бозбинӣ мешавад ва ҳоло инҷо бори дигар нишон дода мешавад партофтҳои ба корбурдаи Ҳакимҷон Зуҳуров. хуб, сардовари мусобиқаам дар ин ҳолат бетараф нест. хуб, аз бозбинӣ муайян шуд ки рақобат боз идома меёбад. чанд холҳо бозпас гирифта шуд, он ҳам дар берун аз майдон сипарӣ шуда буд. аз ин лиҳоз рақобат давом меёбад. фишороварии хеле зиёд дорад ва инҷо туше ба қайд гирифта мешавад. тамом. муваффақияти Ҳакимҷон Зуҳуров аст дар ин лаҳза ва ба финал рафт дар вазни то 82 кило. Шодиҷон Бахтиёрзода барои нишони биринҷӣ нерӯсанҷӣ мекунад. воқеан як рақобати динамикӣ ва диданиро якҷоя тамошо кардем ва Ҳакимҷон Зуҳуров воқеан ҳунари фавқулода дошт дар ин набард. ҳамакнун ҷуфти дигар андари майдони рақобат мешавад. муяссар бердов аз дастаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо пироҳани сафед, хатҳои сурх. рақиби ӯ аз дастаи хатлонду Абдурашиди Раҷаб.
имконият барои Абдурашиди Раҷаб. بیش می‌دهد رقیب رو. اینجا اگر اهمیت بدیم برای دفاع کمی خطاگی هم بود از جانب بردف برای توبیش نخوردن از پای رقیب داشت و اعتراضی مربی عبدالرشید رجب هم به همین اساس بود. بار دیگر اکنون برای در حالت زمین کار کردن امکانیت واگذار شده است برای عبدالرشید رجب و یک گردش هست. بار دیگر توبیش داد و در یک حرکت 4 خل رو به دست آورد. حساب 7-0. باز هم فشاروری رو زیاد میکند عبدالرشید رجب و حالا موقعیت استوار دارد. امکانی پرتافت هست 4 خل و این انتهای نبرد محسوب می شود. خوب عبدالرشید رجب به فینال رفت. بردف باشد برای نشانی برنجی مبارزه میکند. به همین اکنون رقابت ها در مرحله های تسلط بخش و برای نشانی برنجی شروع می شوند.
акнун рақобат дар вазни то 67 кило шурӯъ мешавад. вохӯрии тасаллубахш Шаҳром Абдуҷабборов бо пироҳани сурх, муқобили ӯ Абдуллоҷон Холов. ҳарду аз дастаи Душанбе. нерӯсанҷӣ шурӯъ шуд ба ҳамоии аввал. холов зиёд фишороварӣ дорад. рақиб ҳам муқовимат мекунад. ва билохира холов тавонист имтиёз ба даст биёрад. ва боз корбарӣ ба воситаи худ инҷо имтиёзнок буд. имконияти ду имтиёзи дигар, ҳисоб 6-0 ва ба ҳамин ду имтиёзи дигар ки қаблан буд 8-0 шуд. дар ин рақобат Абдуллоҷон Холов тавонист ки пирӯзии қабл аз муҳлатро ба даст биёрад ва роҳашро ба марҳилаи ба даст овардани нишони биринҷӣ кушода кард. хуб, интизори ҷуфти дигар дар марҳилаи тасаллубахши вазни то 67 ҳастем. ҳотами Рустам муқобили Муҳаммад Нурализода. рақобати охир дар марҳилаи тасаллубахш дар вазни то 67 кило.
бухри барои нишони биринҷӣ дар вазни то 77 кило Манучер Ҷалилов андари майдони рақобат гаштааст. рақиби ӯ Лоиқ Амирхонзода ҳоло дар майдон нест ва Лоиқ Амирхонзодаам лат бардоштааст ва ғолибият насиби Манучер Ҷалилов мегардад. сазовори нишони биринҷӣ вазни то 77 кило гардид ва ҷуфти дигар барои нишони биринҷӣ меоянд. Одинаев Аҳмад андари майдони рақобат гашт. рақиби ӯ Муҳаммад Раҳмонов аз дастаи вилояти Суғд бо пироҳани кабуд андари майдони рақобат мешавад. хуб, Раҳмонов Муҳаммад андари майдони рақобат шуд ва набард шурӯъ мешавад. ин нерӯсанҷӣ гӯштини юнони римӣ аст. ишоровари Муҳаммад Раҳмонов. чор хол ҳаст. рақобат барои нишони биринҷӣ роҳандозӣ шудааст. боз акнун барои аз пӯш гузашта мавқеият касб кард. партоф мешавад. ин нуқта аст. ин бурди Муҳаммад Раҳмонов ба ҳисоб меравад, намояндаи дастаи вилояти Суғд. ва сазовори нишони биринҷӣ гардид дар вазни то 77 кило. хуш, дӯстони азиз, таваҷҷӯҳ мекунем ба вазни то 72 кило рақобат барои нишони биринҷӣ. Бурҳониддин Чилаев муқобили Шорух Одиназода. Шорух Одиназода андари майдони рақобат гаштааст. ҳоло интизор ҳастем рақибро.
Шукур Муродали. Я уже. Компьютер уже, компьютер. Компьютер. Саду, Джоги. Место. Бади Козмук, 60 килограмм, Терминал 16 килограмм. Раузада, Амидулло, Шарин Шаби, Одинай Махмаду, Шарин Шамби, Махтам Илхом, Суд, Амон Баду Суд. خب در این نروسانجی که حالا رقیب معلوم نیست در کجاست، فکر میکنم غالبیت نصیب شروع خودی زاده میگردد. بله، او نشانی برنجی وزن تو 72 کیلو رو سزاوار شد. اکنون سداد محتاجف مقابل مهدی عزیزبایف نروسنجی میکنند. Вазна 102 килограмм, Мухтоджев, Садот, Азизбоев Мади. Бади Козмой, 102 килограмм, Терминал Газни, 87 килограмм, Хуатзода Фирдавский, Иванов Рустам, Амон Фаршервон, Абдулхарик Зуров. Голибят ба Якубов, мир Курбон дода мешавад. Вазни 68 килограмм, дават садод муҳтоҷев фишорро оғоз кард дар рақобат. усулро ба кор бурд, вале инҷо аксуламал аз ҷониби маҳдӣ азизбоев буд. муҳтоҷев ду хол ба даст овард. имтиёзи аввал барои ӯ. ҳамон фишороварии муҳтоҷев барои аз пӯш гузаштан ҳаракат пеш овард, вале боз усули дигарро ба кор бурд. бо ҳамин рақибро аз майдон берун сохт. Мухтоджев Садот, Азизбоев Мади. боз чор холи дигарро инҷо ба даст овард садод муҳтоҷев. муваффақият насиби садод муҳтоҷев мегардад ва ӯ сазовори нишони биринҷӣ гардид. Асабаби набудани Одинаев. Ҳане. Комрон. Одинаев. Гиленге ки бурия? Бачаҷон, ки бури инҷода? Голибят ба Мухтоҷев Садот дода мешавад. Ҳатима сарасавата кун бачаҷон, яҳо. Вазна 16 килограмм, Хуатзода Фирдавс, Иванов Рустам, Амон Фаршервон, Абдуллоев Суров. вохӯрӣ барои нишони биринҷӣ миёни фирдавс қувватзода намояда аз дастаи шаҳри душанбе ва рустам иванов аз дастаи вилояти суғд.
иванов рустам намоянда аз дастаи вилояти суғдан дар майдони рақобат шудааст. фирдавс қувватзода намоянда аз дастаи тоҷикистон ҳоло дар майдон наменамояд. ва ғолибият ба иванов рустам бахшида мешавад бо сабаби ҳозир нашудани рақиб дар майдон ва нишони биринҷӣ мегирад. ой бисёр зебо. нерӯсанҷӣ накард, вале як зебоӣ офарид дар гилем ва нишони биринҷиро ба даст овард ин чеҳра. ҳамакнун ҷуфти дигар дар вазни то 87 кило барои нишони биринҷӣ ҳарду аз дастаи шаҳри душанбе бо пироҳани сурх анушервон амонов, бо пироҳани кабуд сӯроб абдулҳаев. сӯроб абдулҳаев андари майдони рақобат гардид. анушервон амоновро интизор ҳастем ва чуноне маълум аст аз сабаби лат хӯрдани анушервон амонов ғолибият насиби сӯроб абдулҳаев мегардад ва анушервон аниқтараш сӯроб абдулҳаев бо рустам иванов дар вазни то 87 кило ба гирифтани нишонҳои биринҷӣ мушарраф шуданд. рақобат дар вазни то 130 кило шурӯъ мешавад ва албатта нерӯсанҷиҳои марҳилаи муқаддамотӣ ҳам андак интиҳо меёбанд. мо ҳоло дар марҳилаи рақобатҳои барои нишони биринҷӣ қарор дорем. ҳасанҷон тӯйчиев бо наврӯз исломов ҷуфти аввали рақобат барои медали биринҷиро ташкил медиҳад. дӯстони азиз, бо шумо хайру хуш мекунем. то ин дам бо шумо будам Некрӯз Сатторов. Исломов Наврӯзҷон
Ayatullo Baxtiyorli Ruziman.
Шура, Бекимоз нам начало шканджа. Уже прямой воротся. Так, Коломбос, Бекимоз. А уже начал. Уже нашли.
مربی دو نفر به سیم بچه غالبت شو با پیران سرخ نسیموف سید معروف اینجا سید معروف بریم گله بیده غالبت با دینک سمی پیرانی کمود گله به شریف و جمشید قیم و بهادر گله مراد دولت نورانیزاده محمد مراد دولت نورانیزاده محمد گله رقم در گله به شریف و جمشید قیم و بهادر تایری بینه گله وزن 86 کیلو بوری ابوبکر بابا خان عبدالبشیر مومین هدایت الله بختیار روزیمند گله به تایری بینه وزن 55 کیلو غفور محمد دولت کمران بیایید که گله با تمراد دولت نورانیزاده محمد مربی آقا در تستر آماده کنیم من چند بار پیشکی بخورم بخورم دیگه یکریم نیست اصلا دوار یکریم نمونه من از سبب نگریم نبر آمدن ورزشگر نورانیزاده محمد غالبیت به تمراد دولت داده میشه دعوت کردم میشد از 86 کیلوگرم بوری ابوبکر بابا خان عبدالبشیر گله بیه کشتیگیران طرز آزاد بیا که کنم داور کنجی میر پردخان داور بین گلم میرزا محمد امین کی میشه بارشگرا 86 کیلو بوری ابوبکر دوشنبه هستن بابا خانم عبدالبشیر
Dilemma davat kardem eshte Burif Abubakr bo Bokhor Abdubashir. Mumin Hoyatullah Bakhtiyari Duzimat. Burif Abubakr. Burif Abubakr Shahar Dushanbe bo Bokhor Abdubashir Shahar Dushanbe. Tayori Milad Mumin Hoyatullah Velayat Sub Bakhtiyari Duzimat Shahar Dushanbe. بعد یک بازمایش از 5 کیلوگرم تا شواز 55 کیلوگرم و گیلیم بیر. تایرین امین ویتولو بختیاری بزیمت.
وزن 55 کیلوگرم میگیم دعوت کرده میشه غفور محمد، دولت فکر عمر محمد جان، میر سعید حسین. وزن 55 کیلوگرم گرمی بیر، گرمی بیر. برای چی شد؟ کلیه رقمی به دعوت کرده میشه 55 کیلو غفور محمد دولت کندم تایر بیناد عمر محمد جان میر سعید حسین. غفور محمد دعوت کندم مربی بشینجده مربی چی تپنده بشین
پیراهن سرخ غفور محمد عمر محمد جان میر سعید حسین دعوت کرده باشید. عمرов محمد جان میر سعید حسین 55 کیلوگرم میده. دوباره پس کنه. Devlet dönen için önermişim. Hey, devlet dönen challenge. مومین فایت‌الله بختیاری رسومت تیار شده نکنید. والدین و بابا خانم عبدالبشیر داده باشید. باش. مومین فایت‌الله بختیاری رسومت تیاری بینم وزن 60 کیلو رسول نکروز نورانی رمضان گریه میرم. بچه ها دوباره کسیش فرق کنیم بچه ها 60 کیلو رسول نکروز نورانی رمضان رسول نکروز ولایت سوق نورانی رمضان شهر دوشنبه 60 کیلو تیار شده. Tayori binem, Muhyiddin
گیلیم دیگری در بچه ایوشا 97 کیلو نظر فیدریس شهر دوشنبه رحمان و فیرده غلط سو ایوشا پیشکی تستا تمام بچه غالبا با پیرامی سرخ رسول نکروز غلط سو داده میشه رسول نکروز بچه ها همه کایر ها خونه بعضی 97 تا دو کایر ها در پای میکنه نظر فیدریس رحمان و فیردوس یا کلمی ها در پرویم ایوازی دوباره باید میکنه عبدالکریم ها سبحانی دین خواهی دوباره کش بشه یا 97 کیلو کلمی ها بریم خالیه تایری بینن اوکیل جهانگیر عبدالخیر عزیز جان دوباره کافت حسن کنه نظر فیدریس شهر دوشنبه هستای نظر فیدریس نشتر از تمام نرامدن پهلوان نظر فیدریس غالبا با پیراهن کبود رحمان و فیردوس داده میشه شهر دوشنبه بچه غلط سو اینه 97 اوکیل جهانگیر عبدالله عزیز جان همینجا ببینید اینجا چه شد؟ 97 تا اینجا ببینید تمام کی؟ جهانگیر اینجا ببینید بچه ببینید
چیکارش میشه بچه؟ بچه ها با خلافینم ورزگرها اعتماد دیدم خراب شده برو بردم بیش بردم رو دست بده سلام کن من برو خیلی آرواتی نکنی اینجا نماده ای دویلی آمده گه نگی که دیسکلیکاتش کن اما من نامش خواهد شد دیگه دو ساله بتونه بگیره بشتم اینا نماده ای ببین جاش دیسکلیکاتش مرابیش کیه خیلی بچه رو بیار ولی سر وقت دار دوستان عزیز بعد چند لحظه مرحله نهایی 12 وزن در چمپیونات مملکت برگزار می‌گردد 10 وزن میانی والیبالی کشتی یونان و رومی و 2 وزنی باقی مانده پیروزه امروز برپا می‌شود از سرداور سرکاتی هیئت داوران خواهش می‌کنیم که با ترتیب 2 روز از مسئولین از کاتب گنرالی محترم فدراسیون کشتیگیری کشتی تاجیکستان احتراماً خواهش می‌کنیم که ترتیب 2 روز طرز برآمدی ورزشکاران را هرچی زودتر تعیین کند. فاصله بین ورزشکاران باید خیلی محدود باشد. غالب معین شد نوارهای تکراری که توسط مانیتور بزرگ تکرار انعکاس شد جفتی دیگر زود معرفی شود. خواهشمند برای ترتیب که این سمتی پروره تلویزیونی پخش مستقیم است. خواهشمند یک بار دیگر با کمال احترام و صمیمیت که همین بندهای عقیده گفته شده را رعایت کنید. تشکر. ورزشکارانی وزنشان تا 55 کیلو را بعد چند لحظه به میدان دعوت می‌سازیم. یک بار دیگر به توجه آنها که سنگین و خسروجان و رسول آبلا بلگیوف آماده باشد و اینها معرفی شدنشان از منبر قانونی راست است. یک بار دیگر طرز برآمده ورزشکاران به نظر گذاشته شود.
ورزشکاران وزنشان تا 55 کیلو برای دریافت عنوان چمپیون جمهوری تاجیکستان و مدال کیمیایی این وزن و میدان دعوت میکنیم. با پیراهن سرخ ورزشکار یوسف جان سنگینوف شهر دوشنبه. پهلوانان وزنشان تا 60 کیلو آماده باشید. سفرов محمد رجب و آتایوف نمی. یک بار دیگر خواهش مندیم پهلوانان وزنشان تا 60 کیلو سفرов محمد رجب و نمی آتایوف. سلام عرض می نماییم به شما دوستداران و دلباختگان گوشتین طرزی آزاد و یونان رومی. گزارش مستقیم ما از رقابت‌های روز دوم چمپیونات تاجیکستان در سال 2025 از رقابت‌های نهایی منظور شما می‌گردد و سبقت‌ها در نموده گوشتین یونان رومی از 10 وزن و از گوشتین طرزی آزاد در 2 وزن باقی مانده که دیروز دایر نشده بود پیشکش تماشابینان گشته ایستاده است و رقابت وزن 55 کیلوگرم از نمود گوشتین یونان رومی یوسف جان سنگینوف با آبلابردیف رسول آزمایی را آغاز کردند و کوشش های این ورزشکاران برای کسب نشان طلا و عنوان قهرمانی سال 2025 را از گوشتین یونان رومی به دست آوردن است. کوشش های هر دو تا حال نتیجه آور نیست. حرکت ها از هر دو جانب دیده می شود. کوشش کرده ایستادند که هرچی زودتر برای به دست آوردن امتیاز موفق شوند. اینجا داور هم اشاره میکند کم فعال بودن یکی از ورزشکاران را و تا برگشتن آنها منتظر میشویم. یک امتیاز هم برای رسول آبلابردیف نشان داده شده است و اکنون این با آن خاطر بود که باید فعالی رو نشان دهند و باز هم امکانیت برای سنگینوف یوسف جان کوشش را ادامه می‌دهد در حالت کار در زمین. امکانیت خوب است برای به دست آوردن امتیاز. حرکت ها از جانب سنگینوف ادامه می‌یابد. فشار آوری را زیاد کرده ایستاده است و اینجا تنها همان یک گردش یا اینکه چرخشه که باید انجام می‌یافت موفق نشد که عملی شود و باز از نو از حالت راستا رقابت را ادامه می‌دهند. کمی آبلابردیف اینجا منتظر برگشت رسول سنگینوف یوسف جان است و آبلابردیف رسول با همان یک امتیازی که به خاطر کم فعال بودن برایش بهاگذاری کردند. رقابت را ادامه می‌دهد. اکنون یوسف جان سنگینوف کوشش میکند
و حرکت کرده شده است که از آنمان امتیازی از دست رفته جبران کند. فشارآوری بیشتر می شود و اینجا آبلا بردیف باز می تواند که صاحب دو امتیازی دیگر شود و در حالت پارتری باز هم فشارآوری رو بیشتر می کند. امکانیت هست برای باز هم بیشتر کردن امتیاز و موقعیتی خوب اینجا بسیار هم حالت مساعد را پیدا می کند. تنها پرتاف لازم می آید و ببینید که سنگینف هم موفق شد برای یک امتیاز کسب کردن. یک امتیاز را برعکس برای رسول آبلو بردیف نشان دادند. حساب 4-0 است. شماره امتیازها باز هم حرکت های ادامه دارد. کوشش های نوبتی، حرکت ها از جانب سنگینوف. یوسف جان بیشتر به نظر می رسد ولی ببینید که در حالت های به میان آمده عکس الحمله را آبلو بردیف استفاده می کند و صاحب امتیاز می شود. حرکت ها را ادامه می دهند. کوشش ها از هر دو جانب. 10 ثانیه دیگر تا انجام قسمت اولی نیروسنجی. و همینطور قسمت اول با حساب 4-0 بر سود رسول آبلو بردیف خاتمه می‌یابد و بعد از 30 ثانیه برمیگردند و آزمایی را ادامه می‌دهند. توجه میکنیم به نوارهای تکراری از قسمت اولی سبقت سنگینوف یوسف جان با رسول آبلو بردیف. قسمت دومی رقابت هم آغاز می شود تا رسیدن به مرحله نهایی. این جفت کوشش های بسیار هم زیاد انجام دادند با مشکلی های زیاد، با رقابت های سنگین و پرشدت توانستند که در مقابل رقیبان غالب شوند و راه یابند به مرحله نهایی وزن تا 55 کیلوگرم. رقابت ادامه دارد. کوشش ها باز هم زیاد می شود چون قسمت دومی رقابت است و در 3 دقیقه قسمت دوم یوسف جان سنگینوف را می باید که کوشش ها را زیادتر کند ولی آبلو بردیف هم نوبسته از پیشرفت بودنش. حرکت کرده ایستاده است تا باز هم رسول آبلو بردیف دست پرور مکتب شهریست روشن است، نماینده دسته ولایت سوخت. رقابت را ادامه می‌دهند. پیشرفتی را رسول در اختیار دارد و حرکت کرده ایستاده است که در ادامه وقت همین گونه پیشرفتی‌اش تا به آخر ادامه یابد. یک امتیاز را برای یوسف جان سنگینوف نشان می‌دهند و باز هم امکانیت اینجا برای ورزشکار از دسته شهر دوشنبه به میان آمده است و امکانیت دارد که در این حالت باز هم شماره امتیازها را بیشتر کند. حرکت های ادامه می‌یابد. رسول
بیشتر در حالت دفاع قرار دارد و کوشش میکند که از این حالت مشکل خود را بیرون سازد. کوشش های یوسف جان سنگینوف و رسول از این حالت مشکل خود را بیرون کرده توانست رقابت با حساب 4-1 ادامه می‌یابد. باز هم نزدیک میشوند و حرکت ها را ادامه میدهند. ببینید که چگونه فشارآوری است با هیجان زیاد، بسیار هم پرشدت رقابت را در مقابل یکدیگر ادامه میدهند. کوشش های یوسف به خاطر از گلیم بیرون کردن و باز هم کسب امتیاز است و 2 امتیاز دیگر میگیرد رسول آبلوبردیف. حساب را 6-1 میکند. به خاطر از پشت رقیب گذاشتن در گشتن یونان رومی این امتیاز است که 2 امتیاز بهاگذاری کرده شد. دقیقه آخر آزمایی کمتر از 1 دقیقه دیگر باقی مانده است. یوسف جان کوشش میکند ولی رسول هم در جای خود استوار است و بیشتر در حالت دفاع برتریت او را مشاهده کردیم در این آزمایی. یک امتیاز دیگر برای آبلوبردیف. حساب 7-1 می شود. بیست ثانیه دیگر تا انجام آزمایی. کما اینجا حرکتی نادرست بود ولی یوسف جان اشاره میکند که همه از روی قاعده است. رقابت ادامه می‌یابد. ثانیه های پایانی وقت و همینطور وقت به انجام میرسد. آبلوبردیف رسول در این آزمایی بسیار هم حساس، در این آزمایی بسیار هم دیدنی، در این آزمایی حل کننده در فینال وزن تا 55 کیلوگرم با حساب 7-1 رقیب خود را شکست می‌دهد و غالبیت را به دست می‌آورد. اولین فینال گشتن یونان و رومی هم به انجام رسید. آبلوبردیف رسول غالب آمد و سزاوار مدال طلا عنوان قهرمان تاجیکستان را در سال 2025 به دست آورد. نوارهای تکراری رو هم توجه میکنیم که چگونه مبارزه بردند، چگونه برتریت ها از لحظه های اول بر سود آبلوبردیف بود و همین برتریت و پیشرفتیش تا به آخر ادامه یافت و غالبیت نصیبش گشت. یوسف جان سنگینوف باشد نشان نقره را در سال 2025 در قهرمانی تاجیکستان از نماد گشتن یونان و رومی مال خود کرد. با میدان ورزشگران وزنی تا 60 کیلوگرم دعوت می شوند. با پیراهن سرخ محمد رجب سفرов ورزشگر از دسته دوشنبه سراول وارد میدان می شود. رقیب این چهره در مرحله نهایی پهلوان از دسته ولایت سوخت قهرمان آسیا میانی نورسان دامیر اوتایف با
پیراهن کبود وارد میدان بشود. بسیار هم آرام است استاد ورزشی درجه بین المللی. اکنون رقابت را برای به دست آوردن نشان طلا با محمد رجب سفرов انجام میدهد. خب آزمایی را داور درجه بین المللی رحمان فرخروز حکمی میکند. آزمایی آغاز می شود. کوشش ها را از لحظه های اول به میان میگذارند. حرکت ها از هر دو جانب. محمد رجب برای به دست آوردن امتیاز نزدیک بود. کوشش های ادامه می‌یابد. اوتایف هم حرکت کرده ایستاده است که از خود برتری نشان بدهد و موفق می شود محمد رجب برای به دست آوردن دو امتیاز و این چرخش هم دو امتیاز دیگر را ضم میکند. حساب 4-0 است و امکانیت هست همانا برای ورزشکار از دسته شهر دوشنبه. موقعیتی استوار دارد و تنها پرتاب لازم میآید برای سفر. حرکت میکند و دو امتیاز دیگر میگیرد. حساب 6-0 میشود. خیلی هم پیشرفت میگردد محمد رجب. وقت حالا زیاد است برای هر دو. اوتایف امکانیت دارد که امتیازی از دست رفته را جبران کند و خود هم کسب امتیاز داشته باشد و برتری را روی دست گیرد، اما محمد رجب در موقع خود استوار است. کوشش ها را ادامه می‌دهند. البته که مربیان هم دامیر اوتایف و هم سفرов محمد رجب برای شاگردانشون از کنار نشستن مصلحت داده ایستادند که در ادامه وقت چگونه باید حرکت داشته باشند و چگونه تلاش ورزند. باز هم حرکت های ادامه می‌یابد. الکی دامیر اوتایف پای برد که رقیب هم رقیب ارزنده است و بیشتر احتیاطکارانه حرکت میکند. ثانیه دیگر تا انجام قسمت اولین روسنجی. محمد رجب همانا حرکت کرده ایستاده است و باز کوشش دارد که از پشت رقیب گذرد تا که دو امتیاز دیگر بگیرد. در صورت دو امتیاز به دست آوردن محمد رجب میتواند که غالب شود، در صورتی که اگر دامیر امتیاز نداشته باشد. قسمت اولین روسنجی با حساب 6-0 با برتری محمد رجب سفرov. توجه میکنیم نوارهای تکراری را که چگونه حرکت های خوبه را محمد رجب سفرov انجام داد و در قسمت اول با برتری زیادی 6 امتیاز پیشرفتی را در اختیار گرفت و اکنون در قسمت دوم باز چی کار میکند پیگیر میشویم. قسمت دومی آزمایی هم آغاز شد. دامیر اوتایف اکنون باز کار دیگر کردن میخواهد و کوشش کرده ایستاده است که از خود برتری نشان دهد.
محمد رجب بیشتر در حالت دفاع است. از حرکت‌های دمیر خود را کنار میگیرد و حرکت‌هایش هم به خاطر اینجا دمیر اصول اجرا کردن میخواست و کوشش هم کرد. در زانو نشست، بهر انجام دادن اصول هم تلاش نمود و کم دیگر باید حرکت را خوبتر انجام داد. باز هم حرکت ها از جانب دمیر اوتایف در قسمت دوم. بیشتر کوشش ها از جانب او است و سفرف باشد در حالت دفاع زیادتر حرکت میکند چون فیصفی را در اختیار دارد و همین گونه هم باید باشد که برتری را نگاه داشت تا موفق شد و همینطور دو امتیاز دیگر را محمد رجب سفرف به دست آورد و با برتریت کلون 8-0 غالبیت را به دست می‌آورد. البته که اینجا اعتراض هم می شود از جانب مربی دمیر اوتایف و انا همون چلنجی که میگویند در گشتن یونان رومی یا طرزی آزاد این اعتراض است و تفتیش کرده می شود. اگر اشتباه صورت گرفته باشد امتیازی نشان داده شده برطرف می گردد. در روارهای تکراری هم این چیز را ما مشاهده میکنیم ولی فکر میکنم که امتیاز 100% هست. یک امتیاز دیگر برای مهراج‌الدین محمد رجب سفرف به خاطر نادرست اعتراض بیان کردن نشان داده می شود و با حساب 9-0 دمیر اوتایف غالب می شود و اینجا هم یک استقبالگیری از جانب محمد رجب سفرف بود. عنوان قهرمانی تاجیکستان را در سال 2025 محمد رجب سفرف در وزن تا 60 کیلوگرم به دست می آورد و دمیر اوتایف باشد و گرفتن نشان نقره دست می آورد. بار دیگر توجه میکنیم نوارهای تکراری را از هنرنمای سفرف محمد رجب با دمیر اوتایف که چگونه مبارزه برد کاملا برتری را روی دست گرفت و تا به آخر پیشرفتی را نگاه داشت و قبل از انجام وقت غالب آمد. مخلصان هم در مکانی برگزار شوی مسابقه مجموعه ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان جمع آمدند و پیگیر رقابت ها هستند. اکنون فینال بسیار هم دیدنی ما را انتظار است. در وزن تا 63 کیلوگرم مهدی باروتوف سراول با میدان میبراید از کنج سرخ با پیراهن سرخ و رقیب او یکی از ورزشکاران محبوب و ناماشنا اسلم جان عزیزوف که تجربه او نسبت به مهدی باروتوف بیشتر است. از جهت سن و سال هم 6 سال از مهدی باروتوف بزرگتر است و اکنون در مقابل یکدیگر بهر به دست آوردن نشان طلا مبارزه میبرند.
бозмои оғоз шуд. Асламҷон Азизов рақобатро дар муқобили Маҳди Баротов оғоз кард. албатта ки дастовардҳои ҳар ду хело ҳам назаррасанд. Асламҷон Азизов дар бозиҳои исломии соли 2021 дар кишвари Туркия шаҳри Қуния ба гирифтани натиҷаи назаррас даст ёфта буд ва Маҳди Баротов бошад ҷоизадори қаҳрамони ҷаҳон миёни наврасон аст. дар бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соли 2025 дар кишвари Озарбойҷон ҳам ба гирифтани медали биринҷӣ даст ёфт. акнун дар муқобили рақиби соҳибтаҷрибаи худ муборизаро барои унвони қаҳрамонӣ ба миён гузоштааст. Асламҷон Азизов 2 имтиёз мегирад. боз ҳам имконият ҳаст барои Аслам. боз як ҳаракати 2 имтиёзаи дигар. ҳисоб 4-0 мешавад. довар ишора мекунад ки рақобат дигар бор аз ҳолати росто идома ёбад. вақт ҳоло зиёд аст. маҳдӣ ҳам ҳаракат карда истодааст ва ин ҷо як имтиёз ба хотири аз гелдем берун шудани Асламҷон Азизов ба Маҳди Баротов дода мешавад. баъди ин рақобат Довуд Ибромов бо пироҳани сурх кӯшишҳои навбатӣ ҳаракатҳо боз ҳам аз ҷониби Маҳди Баротов. боз ҳам як имтиёзи дигарро барояш нишон медиҳанд довари ин қувозмоӣ Отамуродов Баҳрулло. довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аст. ҳисоб 4-2 шуд. боз ҳам кӯшишҳоро идома медиҳанд. ин навбат Асламҷон Азизов маҳдиро аз гилем берун баровард ва соҳиби як имтиёз шуд. нерӯзанҷӣ марҳилаи ниҳоии дирӯза дар риштаи муштини тарзи озод дар вазни 65 килограмм мегардад. боз ҳам кӯшишҳоро идома медиҳанд. ҳаракатҳо аз ҷониби Маҳди Баротов бештар мешавад. як имтиёзи дигар аз нафароне ки ба хотири аз гилем берун баромадани Асламҷон Азизов ба Маҳди Баротов нишон дода шуд. ҳисоб 5-3 дар қисмати аввали сабқат. мо ҳунарнамоии зебои ҳардуро мушоҳида карда истодаем. ҳарду мехоҳанд ки аз худ бартарӣ нишон диҳанд. камтар аз 20 сонияи дигар то анҷоми қисми аввали нерӯсанҷӣ. қисмати аввали сабқат бо ҳисоби 5-3 бо бартарии Асламҷон Азизов хотима ёфт ва дар чанд лаҳза бармегардад. даврҳои такрориро ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна мубориза бурданд ҳарду дар муқобили якдигар. дар қисми дуюми нерӯсанҷӣ бинобар осеб бардоштани Маҳди Баротов ғолибият ба Асламҷон Азизов дода шуд ва ҳамин тавр Асламҷон Азизов барандаи нишони тиллои вазни то 63 килограмм ва Маҳди Баротов бошад барандаи нишони нуқраи ин вазн мешавад. бори дигар мо аз ҳунарнамоии ин ҷуфт
наворҳои такрориро пайгирӣ мекунем ва ба рақобати баъдӣ таваҷҷӯҳ хоҳем кард. тамошобинони гиромӣ, ба ду рақобате ки аз гӯштини тарзи озод баргузор мешавад пайгир мешавем. айни ҳол финали вазни то 65 килограммро таваҷҷӯҳ мекунем. довуд ибронов аз дастаи душанбе бо пироҳани сурх рӯи гилем мебарояд ва рақиби ӯ ҷоизадори қаҳрамони ҷаҳон, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ абдулмаҷид кудиев мебошад. абдулмаҷид кудиевро мустафо ахмедов ҳамроҳӣ мекунад ва як рақобати бисёр ҳам ҷолибу диданӣ хоҳад буд. адои эҳтиром дастфишорӣ мекунанд ва рақобат оғоз мешавад. довуд ибронов дар муқобили ҷоизадори чемпионати ҷаҳон кудиев абдулмаҷид чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад пайгир мешавем. кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб. кудиев мехоҳад ки дар лаҳзаҳои аввал бартариро рӯи даст гирад. фишороварӣ мекунад ва як имтиёз барои кудиев нишон дода мешавад ба хотири аз гилем берун баромадани довуд ибронов. довуд ҳам барои аз пой доштан кӯшиш кард ва ҳаракатҳо идома меёбад. ду имтиёзи дигар барои абдулмаҷид кудиев ба хотири аз пушти рақиб гузаштан. албатта ки дар гӯштини тарзи озод, чун аз номаш маълум аст, озодона гӯштин мегиранд, чӣ аз пой ва чӣ аз ҳолати росто ва инҷо имконият боз ба миён меояд барои абдулмаҷид кудиев ки дар ҳолати партерӣ кӯшишҳоро идома диҳад ва боз ҳам шумораи имтиёзҳоро бештар кунад. мавқеияти хуб ва як ҳаракати имтиёзовари дигар ва ҳамин тавр ҳисоб 8-0. агар ду имтиёзи дигарро ҳам ба даст биёрад, пас рақобат хотима меёбад. ҳисоб 8-0. кудиев хело ҳам пешсаф шуд. албатта ки барои довуд ибронов ҳунарнамоӣ кардан дар муқобили чунин рақибон пеш аз ҳама таҷриба мешавад, чун дастовардҳои намоёну шоистаро абдулмаҷид дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ба даст овардааст. чун гуфтем ки нишони биринҷии қаҳрамони ҷаҳонро дорад. инчунин моҳи қабл дар бозиҳои ҳамбастагии исломӣ дар арабистони саудӣ то марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфта буд, барандаи нишони нуқра гардид. як рӯз қабл дар давлати қатар ҳам як дастоварди дигарро, нишони нуқраро ба қайд гирифт дар мусобиқаи байналмилалӣ ва акнун барои унвони қаҳрамони тоҷикистон дар соли 2025 дар муқобили довуд ибронов мубориза бурда истодааст. хело ҳам пешсаф аст. ҳашт сол бартарӣ дорад абдулмаҷид кудиев нисбат ба довуд ибронов.
همین طور باز دو امتیاز 4 امتیاز دیگر عبدالمجید کودیوف با دست آورد با حساب 10-0. عبدالمجید کودیوف غالبیت را با دست آورد. و همینطور عبدالمجید کودیوف عنوان قهرمان تاجیکستان را در سال 2025 به دست آورد و داوود ایبرانوف باشد برنده نشان نقره گردید. توجه میکنیم بار دیگر نوارهای تکراری را که چگونه مبارزه برد. کاملا برتری داشت عبدالمجید کودیوف. سنت‌الله عبداللهیف ورزشکار از دسته شهر دوشنبه در وزن تا 67 کیلوگرم از گوشتن یونان رومی رقابت را با رقیبش از ولایت سوق انجام می‌دهد. رقیبی او امیرجان عابدزاده است که با پیراهن کبود رقابت میکند. رقابت این جفت را داوری درجه بین المللی فرخرود رحمانوف حکمی میکند. هنرنمای سنت‌الله عبداللهیف را ما در ششمین بازی های همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی هم دیده بودیم. امکانیت داشت برای به دست آوردن مقام های افتخاری ولی موفق نشد که در زینه های افتخاری قرار گیرد. اکنون آزمایی را برای به دست آوردن مدال طلای وزن تا 67 کیلوگرم در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گوشتن یونان رومی ادامه داده ایستاده است. حرکت ها از هر دو جانب. امیرجان عابدزاده هم تلاش میکند که از خود مهارت خوب نشان دهد و با گرفتن نشان طلا دست یابد. البته که این را وقت نشان میدهد و هنرنمایی این دو چهره که کی ارزنده تر است، زحمتی کی بیشتر است و کی موفق تر گوشتین میگیرد. حرکت های هر دو تا حال نتیجه آور نیست، هرچند کوشش دارند و اینجا هم از جانب داوران کنجی اشاره می شود که برای سنت‌الله عبداللهیف یک امتیاز داده شود و به خاطر کم فعالی در حالت پرتری همچون مجازات امیرجان عابدزاده قرار گیرد. امکانیت باز هم برای عبداللهیف سنت‌الله می تواند که از این حالت استفاده کرده است امتیاز کسب کند. کوشش های ادامه می یابد ولی عابدزاده برایش امکانیت را در میان گذاشتنی نیست و یک امتیاز را برعکس امیرجان به دست آورد. برای عابدزاده دو امتیاز نشان داد. فرخرود رحمانوف
به خاطر از این حالت مشکل خود را بیرون کردند. کوشش های ادامه دارد. سنت الله حرکت میکند. باز هم تلاش می‌ورزند برای موفق شدن. قسمتی اولی نیروسنجی هم با حساب 2-1 بر سود امیرجان عابدزاده خاتمه یافت. بعد از 30 ثانیه برمیگردند و باز آزمایی را ادامه میدهند. نوارهای تکراری از جریان رقابتی این جفت در قسمت اولی صفقه از جانب کارگردان ما فیروزبختی بیکر نشان داده شد که پیگیری نمودیم و قسمت دومی رقابت را باز توجه میکنیم که چگونه مبارزه را نشان میدهند. کوشش های ادامه دارد. امیرجان کوشش کرده ایستاده است که برتری را تا به آخر ادامه دهد، ولی سنت الله اکنون میخواهد از هر لحظه باقی مانده وقت و درستی استفاده برد که امتیاز بگیرد و پیش صف شود. برای سنت الله عبداللهیف یک امتیاز نشان دادند. اینجا نورسان را هم مشاهده میکنیم که برای دستگیری و مخلصی آمدند و سبقت های فینالی روز دوم را از نزدیک پیگیری دارند. حساب 2-2 و امکانیت باز هم برای عبداللهیف. نوبسته از حساب 2-2 بودن برتریت همانا بر سودی امیرجان عابدزاده است. و کوشش میکنه سنت الله عبداللهیف 2 امتیاز میگیرد. حساب 6-2 نشان داده می شود از 2 حرکتی که در حالت پارتری از جانب عبداللهیف مشاهده کردیم. موفق شد که پیش صف گردد. اکنون باز امیرجان عابدزاده
کوشش‌ها رو بیشتر میکند چون رقیب پیش صف است. روم میباید که تلاش‌ها را برای انجام دادن اصول و کسب امتیاز بیشتر نماید. کمتر از 1 دقیقه دیگر وقت باقی مانده است. عابدزاده کوشش میکند سنت الله باشد در حالت دفاع قرار دارد. سنت الله در موقع خود استوار است. یک امتیاز برای عابدزاده امیرجان. دواری مرکزی با دواران کنجی مشورت نمود و اعتراضی که هم از جانب مربی سنت الله عبداللهیف به میان آمد و نوبت گرفته نشد. اکنون در 30 ثانیه باقی مانده امکانیت برای امیرجان عابدزاده کوشش را ادامه میدهد. کوشش دارد و یک پرتافت اینجا حساب را تغییر میداد ولی سنت الله امکانیت نگذاشت برای رقیب. ثانیه های پایانی وقت و اینجا یک پرتافتی بسیار هم جالب و دیدنی عبدالله سنت الله را مشاهده کردیم. 4 امتیاز دیگر میگیرد و با حساب 10-2 در مقابل عابدزاده امیرجان غالبیت را به دست می آورد و سزاواری نشان طلا می شود. همینطور سنت الله عبداللهیف مقام اول را کسب کرد. عنوان چمپیون تاجیکستان را در سال 2025 به دست آورد و امیرجان عابدزاده باشد نشان نقره را مال خود کرد. باز هم به نوارهای تکراری توجه میکنیم که چگونه مبارزه بردند، چگونه مبارزه شدید و دیدنی بود که در نتیجه عبدالله سنت الله غالبیت را مال خود کرد. فینالی وزنی 72 کیلوگرم طالبجان ابراهیمov ورزشکار از دسته دوشنبه اولی شده با میدان میبراید با پیراهن سرخ رقابت را در مرحله نهایی در مقابل رقیبش شاهجهان بابایوف انجام خواهد داد. شاهجهان بابایوف ورزشکار از دسته ولایتی سوخت با پیراهن کبود رقابت میکند. این سبقت را هم داور درجه بین المللی
فروخروز رحمانوف حکمی میکند. رقابت آغاز شد. کوشش های ادامه و بعد یک پرتافتی 4 امتیازه برای شاهجهان بابایف. نشان میدهند باز هم موقعیت دیگر، 4 امتیازی دیگر. حساب 8-0. تنها 19 ثانیه، تنها 19 ثانیه برای شاهجهان بسندگی کرد که در رقابت نهایی غالبیت را مال خود کند و به آسانی در رقابت نهایی غالبیت به دست آورد و عنوان قهرمان تاجیکستان را در سال 2025 در وزن تا 72 کیلوگرم به دست آورد و برنده نشان طلا گردید. بسیار هنرنمایی ارزنده و جالب و دیدنی. این را ما بار دیگر در نوارهای تکراری توجه میکنیم که چگونه زیبا حرکت کرد. در دو حالتی به میان آمده پرتافتی 4 امتیاز انجام داد و به آسانی غالب شد. ورزشکاران موفق وزن تا 77 کیلوگرم به میدان میآیند. سراول روزی مدف علی شیر با پیراهن سرخ به میدان آمد و رقیبی او انور جان جورایف است که با پیراهن کبود وارد میدان می شود. هر دو از دسته شهری دوشنبه هنرنمایی کردند و موفق شدند که با شکست دادن همه رقیبان راهشان را به مرحله نهایی هموار کنند. رقابت این جفت را داور درجه بین المللی قادیرف احمد حکمی میکند و آزمایی آغاز می شود. کوشش از هر دو جانب. انور جان جورایف کوشش دارد که از علیشیر روزیمدف امتیاز بگیرد و برعکس روزیمدف از او، ولی حرکت های هر دو تا حال نتیجه آور نیست. در دقیقه اولی خوب آزمایی هر دو در موقع خود استوار هستند. کوشش دارند که برتریت را روی دست گرفته پیشرفت شوند. اینجا یک امتیاز برای انور جان جورایف، برعکس برای روزیمدف علی شیر نشان دادند
و باز هم امکانیت اینجا به میان میآید برای روزیمادوف که این حالت را به درستی استفاده برد، کسب امتیاز داشته باشد و شماره خالها را بیشتر کند. حرکت ها از جانب روزیمادوف، دو امتیاز میگیرد و باز هم کوشش ها ادامه دارد. حساب را 5-0 میکند. دو امتیازی دیگر، یک امتیاز برای جورایف انورجان نشان دادند و شماره امتیازها 5-1 در آن حالتی که بر نظر بودیم برای روزیمادوف دو امتیاز دیگر میدهند و خاطر از حالت مشکل بیرون برآمدن برای جورایف یک امتیاز دادند و 5 امتیازی به دست آورده روزیمادوف باقی ماند. رقابت ادامه دارد. کوشش را باز هم از حالت راستا از مرکز میدان ادامه داده ایستادند. و انجام قسمتی اول آزمایی کمتر از 30 ثانیه دیگر باقی مانده است. کوشش ها را جورایف انور زیاد کرد ولی موفق نشد. برای امتیاز کسب کردن روزیمادوف در موقع خود استوار است و قسمتی اولی سبقت هم با حساب 5-1 به انجام میرسد. بعد از چند لحظه برمیگردند و در قسمت دوم باز کوشش را ادامه میدهند. و نوارهای تکراری رو میاریم که چگونه بود در قسمت اول روزیمادوف چگونه برتری داشت و در قسمت دوم باز لحظه های جالب را انتظار خواهد بود، چون فشارآوری زیاد می شود، حرکت ها بیشتر می گردد برای به دست آوردن امتیاز ها. برای جورایف انورجان از کنار مربیش اشاره میکند که حرکت باید از جانب او بیشتر باشد. یک امتیاز میگیرد انورجان جورایف و این نوبت موقعیت برای انورجان جورایف است. کوشش ادامه دارد روزیمادوف. در این حالت بسیار استوار بود، برای رقیب امکانیت نگذاشت.
تلاش‌های هر دو باز هم صورت گرفته ایستاده است ولی نتیجه آور نیست. در قسمت دوم هیچ گونه حرکت از هر دو جانب ما مشاهده نکردیم. تنها به خاطر کمفعال بودن یک امتیاز را برای انورجان جورایف نشان دادند و حرکت ها از جانب هر دو برابر به نظر می رسد. داور هم اشاره کرد که با طرز درست کشتن گیرند به خاطر نادرست حرکت کردن با انگشتان لحظه رقابت باز داشته شد. اکنون کوشش شد باز هم ادامه یافته ایستاده است روزیمادوف. این برتری را تا انجام وقت نگاه داشتن است. بیشتر در حالت دفاع قرار دارد. 20 ثانیه دیگر باقی مانده است. انورجان جورایف یک امتیاز دیگر را برای از میدان بیرون شدن رقیب و دست آورد و باز حرکت میکند. همینطور وقتی آزمایی خاتمه می‌یابد با حساب 5-3. روزیمادوف علیشیر غالبیت را به دست آورد و صداوار نشان طلا گردید. انورجان جورایف باشد نشان نقره را کسب کرد. باز هم نوارهای تکراری برای ما نشان دادن بشود. پیگیر میشویم که چگونه مبارزه بردند و چگونه هنرنمایی نشان دادند. روزیمادوف عنوان قهرمان تاجیکستان را در سال 2025 به دست آورد و جورایف انورجان باشد نایب قهرمان تاجیکستان در سال 2025 می شود. با رقابت وزنی تا 82 کیلوگرم توجه میکنیم. حکیم جان زوگوروف با لباس های سرخ است و رقیبش باشد از دسته خطلاندو رجب عبدالرشید رجب با میدان میبراید و آزمایی را برای کسب نشان طلا آغاز میکنند. آزمایی آغاز شد. و اینجا 4 امتیاز میگیرد.
Зуров 4 имтиёзро ба даст овард. довари марказӣ 2 имтиёз нишон дод ва доварони кунҷӣ бошад 4 имтиёз. вале дар табло барои мо 2 имтиёз нишон доданд. кӯшишҳо идома меёбад. бале, баъд аз тафтиш 4 имтиёз ҳаракати анҷом додаи Зуҳуровро баҳогузорӣ карданд. сабқат идома дорад. кӯшишҳо албатта ки аз ҷониби Абдурашиди Раҷаб ҳам зиёд мешавад ва мавқеият барои анҷом додани усул. ҳаким ҳаракат мекунад ва боз ҳам 4 имтиёзи дигар ба даст овард ва барояш 1 дақиқаю 3 сония басандагӣ кард ки рақобати ниҳоиро бо ҳисоби 8-0 ба даст биёрад ва барандаи нишони тилло мақоми аввал гардад. ҳакимҷон Зуҳуров барандаи нишони тилло ва унвони қаҳрамони Тоҷикистонро дар соли 2025 ба даст овард ва Абдурашиди Раҷаб бошад ба гирифтани ҷои дуюм медали нуқра даст ёфт. таваҷҷӯҳ мекунем боз ҳам ҷараёни ҳунарнамоии ин варзишгаронро ки чӣ гуна дар рақобати ниҳоӣ миёни якдигар мубориза бурданд. барои ҳакимҷон Зуҳуров бисёр ҳам имконият хуб даст дод ки дар ду ҳолати ба миён омада тавонист ки ду партофти 4 имтиёза анҷом диҳад ва ғолиб шавад. ба рақобати ниҳоии вазни 87 килограмм пайгирӣ мекунем. ҳусайнзода Анушервон аз дастаи шаҳри Душанбе бо пироҳани сурх ва рақибаш бошад Муҳаммад Султонзода аз дастаи вилояти Суғд бо пироҳани кабуд. ворidi майдон мешаванд. мухлисон рақобатҳоро пайгирӣ доранд ва баъзеашон навор мегиранд, баъзеи дигар бо эҳсосоти зиёд рақобатҳоро тамошо карда истоданд. дар баробари калонсолон наврасонро ҳам мушоҳида мекунем. кӯдакон бисёр ҳам хушҳоланд ки рақобатҳоро аз наздик пайгир ҳастанд. Анушервон Ҳусайнзода аввалин шуда ба майдон меояд.
анушервон интизори ба майдон омадани рақиб аст. мо низ мунтазир ҳастем ки муҳаммад султонзода ворди майдон шавад ва озмоиро оғоз намоянд. муҳаммад султонзода ҳам ба майдон ҳозир шуд ва акнун рақобатро барои ба даст овардани нишони тилло пас аз чанд лаҳза оғоз мекунанд. доварони рӯи гилем ҳам муайян шуданд. қодиров аҳмад довари дараҷаи байналмилалӣ рақобати ниҳоии вазни 87 килограммро ҳакамӣ мекунад. паҳлавонон ҳам адои эҳтиром бо ҳам дастфишорӣ карданд. озмоӣ оғоз шуд. аз ҷиҳати сину сол анушервон нисбат ба муҳаммад 4 сол калонсолтар аст ва албатта ки таҷриба ва инчунин заҳмати кашида инҷо натиҷа хоҳад дод ки чӣ гуна омодагӣ доранд ва омодагиашон дар кадом сатҳ қарор дорад. албатта ки омодагӣ хуб буд ки то ин лаҳза роҳ ёфтанд ин дуи варзишгарон, вале акнун дар финал кор тамоман дигар аст. мубориза барои касби имтиёз аммо бенатиҷа. то ҳол муваффақ нашуданд ки имтиёз ба даст биёранд ва як имтиёз барои муҳаммад султонзода. اعتراض هم هست از جانب مربیان. برای حسین زاده انوشیروان یک امتیاز نشان دادند و محمد سلطان زاده در حالت پرتری قرار میگیرد و اکنون امکانیت هست برای انوشیروان که این حالت را ثمرانک استفاده برد و باز هم صاحب امتیاز شود. کوشش های ادامه دارد حرکت از جانب انوشیروان. داور اشاره میکند که از جای برخیزند و آزمایی را از نو ادامه دهند. کوشش های ادامه دارد حرکت ها از هر دو سمت.
دقیقه دومی رقابت هم پشت سر می شود و هیچ گونه حرکت یا اینکه کوشش امتیازآور رو از هر دو جانب ما مشاهده نکردیم. البته برای انوشیروان امکانیت هم به میان اومد ولی خوب استفاده نکرد امکانیتی به میان اومده رو و باز هم کوشش ها رو ادامه میبخشند. حرکت از جانب محمد آماده باشند برای به میدان برآمدن پهلوان وزنشان تا 97 کیلوگرم ابوبکر محمود شهید شهری اونقدر هنرنمایی خوب رو در قسمت اولی سبقت هر دو نشان ندادند. ما هم متوجه نگشتیم. قسمت اولی رقابت هم خاتمه یافت و اکنون منتظر میشیم که در قسم دومی سبقت خوبتر و بهتر هنرنمایی کنند. حسین زاده انوشیروان با حسابی 1-0 پیشرفت است. هر دو به مرکز میدان برگشتند و قسمت دومی خوازمایی هم آغاز شد. محمد اکنون در قسم دومی نیروسنجی معلوم است که حرکت ها رو زیاد میکند، فشاروریش بیشتر میشود چون رقیب با یک امتیاز پیشرفتی رو در اختیار دارد و حرکت برای برابر کردن نتیجه یا اینکه پیشرفت شدن از جانب سلطان زاده ادامه دارد. انوشیروان هم با این یک امتیاز خود را قانع کردنی نیست و حرکتهایش در برابر محمد زیاد میگردد. یک امتیاز را اکنون برای سلطان زاده محمد هم نشان میدهند و امکانیت خوب اینجا برایش به میان میآید. اگر به درستی استفاده کرده تواند حالتی به میان آمده را میتواند که باز هم شماره امتیازها را زیاد کند. کوشش را ادامه میدهند و ببینید که انوشیروان موفق میشود که نوبسته از این حالت مشکل به میان آمدن دو امتیاز بگیرد و محمد اینجا یک پرتافتی 4 امتیاز را انجام میدهد و با حسابی 7-1 پیشرفت می شود. اینجا اعتراضی مربی انوشیروان حسین زاده هم و میان آمد. البته حرکت را در نوارهای تکراری تفتیش میکنند و ما نیز پیگیر میشویم که در اینجا چی گونه حرکت بود. حرکتی انجام داده محمد 100% 4 امتیازه بود و در حالت کار در زمین که به میان آمده بود حرکتی انجام داده حسین زاده انوشیروان، چون گفتیم که 2 امتیاز باید برایش باشد، 2 امتیاز را برای سلطان زاده محمد نشان دادند. در همین حالت که بحث برانگیز شد
ва кӯшишам аз ҷониби анушервон ҳусайнзода дида мешавад. хулосаи ниҳоии доваронро мунтазир мешавем. доварин қӯзмои аҳмад қодировам баъд аз машварат бо сардовари мусобиқа намоянда аз кишвари ҷумҳурии исломии эрон довари дараҷаи байналмилалӣ ба хулосаи ниҳоӣ мерасад ва тафтиш баъд аз хотима ёфтан баҳогузори дурустро ба роҳ мемонанд ва рақобат идома меёбад. айни ҳол дар табло боз як имтиёзи дигарро барои муҳаммад султонзода нишон доданд. албатта эътирози ба миён омада ба инобат гирифта шуд, вале нодуруст баромад ва аз рӯи иштибоҳ як имтиёзи дигарро барои султонзода муҳаммад нишон доданд. рақобат идома дорад. як имтиёзи дигар барои муҳаммад лозим аст ки ғолибиятро соҳиб шавад. боз ҳам аз нав ҳаракатҳо идома меёбад. кӯшишҳои ҳусайнзода ҳам зиёд шуда истодааст ва муҳаммад бошад дар ҳолати дифоъ устувор меистад ва ҳамин тавр боз ду имтиёз мегираду шумораи имтиёзҳоро ба 10 мерасонад бо натиҷаи 10-1. ҳамин тавр муҳаммад ҳусейнзода ғолиб мешавад ва ба гирифтани нишони тиллои вазни то 87 килограмм даст меёбад. ҳунарнамои олӣ нишон дод муҳаммад султонзода. боз ҳам дар наворҳои такрорӣ ин чизро мо мушоҳида мекунем ки чӣ гуна муборизаи ҷолибро дар қисмати дуюми сабқат муҳаммад ҳусейнзода нишон дод ва унвони чемпиони тоҷикистонро дар соли 2025 дар вазни 87 килограмм аз намуди гӯштини юнону румӣ ба даст овард. анушервон бошад ба гирифтани нишони нуқра шарафёб шуд. ба финали вазни 97 килограмм таваҷҷӯҳ мекунем. абубакр маҳмудов варзишгар аз дастаи шаҳри душанбе бо пироҳани сурх аввалин шуда ба майдон меояд. абубакр 28 сол дорад ва акнун дар муқобили рақибаш аз вилояти суғд қаҳрамон туйчиев паҳлавон аз сулолаи туйчиевҳо
در چمپیونات تاجیکستان در سال 2025 یکی از ورزشکاران از جهت سن و سال بزرگتر از قهرمان تویچیف به حساب می رود. 38 سال دارد، نسبت به رقیب 10 سال کلانتر است، ولی نو بسته از جهت سن و سالش بزرگتر توانست که امروز به فینال وزن 97 کیلوگرم راه یابد. دستپروری مکتب ورزشی شهریستر روشن است و سلاله بزرگ مراد جان تویچیف که سالهای پیشتر ما هنرنمای مراد جان تویچیف را در مسابقه های با نفوذ سطح جهانی نوبسته از آن که خردسال بودیم میدیدیم، پیگیری میکردیم و اکنون در این آزمایی در سبقت نهایی چی کار میکنند این ورزشکاران؟ داوران عوض می شوند، هم داوری مرکز هم داوران کنجی و هم ورزشکاران و هم ما نیز منتظر هستیم که داوران روی گلیم عوض شوند و آزمایی آغاز یابد. رقابت آغاز شد. ابوبکر محمودوف در مقابل قهرمان تویچیف. در این آزمایی اکنون قهرمان میخواهد که قهرمانی کند و ابوبکر محمودوف باشد، تلاش دارد که قهرمان را از راه قهرمانی باز دارد. کوشش های هر دو برای پیدا کردن موقعیت و کسب امتیاز ادامه دارد. تا حال موفق نشدن برای به دست آوردن امتیاز. حرکت از جانب تویچیف، امتیاز میگیرد. 2 امتیاز برای تویچیف نشان میدهند و باز هم در حالت و تخت پوش نگاه داشتن رقیب امکانیت داشت و شماره امتیازها 4-0 می شود. تویچیف پیشرفتی را ادامه می دهد با نتیجه 6-0 برتریت را ادامه می دهد. در 38 سالگی ببینید که در مقابل جوانان مبارزه ارزنده نشان می دهد. 2 امتیاز دیگر برای تویچیف. قهرمانانه مبارزه برده ایستاده است. قهرمان و همینطور در فرصتی کوتاه تویچیف قهرمان غالبیت را به دست می‌آورد. تنها 1 دقیقه و 24 ثانیه بسندگی کرد برای تویچیف. و اینجا فکر میکنم که این
ҳунарнамои Туйчиев дар корномаи варзишиаш маҳсуб меёбад ва қаҳрамон дар 38 солагӣ унвони чемпиони Тоҷикистонро ба даст овард. Ин кафкубиҳо ҳам ба хотири ин чеҳрааст. ашк мерезад ва воқеан хотимаи ҷолиб нишон медиҳад. қаҳрамон Туйчиев воқеан қаҳрамонона мубориза бурд. имрӯз беҳтарин ҳарифонро шикаст дод ва тавонист ки барандаи нишони тилло шавад. дастфишорӣ мекунад бо ҳамаи мураббиён, бо нафароне ки солҳои дароз ҳамроҳи ӯ қувозмоӣ мекарданд, сабқат менамуданд ва олӣ, воқеан олӣ қаҳрамонӣ кард. дар ҳақиқат ин чеҳра бори дигар ба наворҳои такрорӣ мо мутаваҷҷеҳ мешавем ки ҳеҷ гуна имкониятро барои рақиб дар миён нагузошт. акнун дар корномаи ин чеҳра мо роҳи сафед бурдбориро орзумандем ва умед мебандем ки шогирдонро дар ин пайроҳа тарбия мекунад ва аз мураббигӣ ҳам ба натиҷаҳои шоиставу арзанда даст меёбад. офарин, аҳсан. ду вазни дигар, як вазн дар гӯштини тарзи озод боқӣ мондааст ва як вазни дигар миёни сангин вазнҳои вазни рақобатҳои гӯштини Юнону Румӣ. сараввал мо ба нерӯсанҷии ниҳои вазни то 86 килограмм аз гӯштини тарзи озод таваҷҷӯҳ мекунем. оятулло Садуров бо пироҳани сурх вориди майдон мешавад. Салимҷон Алимзода бо пироҳани кабуд ва майдон озир мешавад. ҳарду намояндаи шаҳри Душанбе ҳастанд. яке 26 сол ва дигаре 28 сол дорад. акнун чӣ гуна мубориза мебаранд дар муқобили якдигар. аҳмад Қодиров довари дараҷаи байналмилалӣ ин қувозмоиро ҳакамӣ мекунад. қувозмоӣ оғоз ёфт барои аз пой доштан дар ин риштаи варзиш бештар кӯшишҳо ба миён гузошта мешавад. дар гӯштини тарзи озод инҷо ҳаракат аз ҷониби оятулло Салимҷон 6 имтиёзро ба даст овард яку якбора ва боз ҳам муваффақ мешавад ки 2 имтиёзи дигар бигирад ва ҳамин тавр корро хотима мебахшад. дар қисми аввал дар камтар аз 1 дақиқа Алимзода Салимҷон муваффақ шуд ки ғолибиятро ба даст биёрад ва фикр мекунам ки бисёр ҳам осон буд барояш. мубориза бурдан дар муқобили Оятулло Садуров ва ҳамин тавр унвони чемпиони Тоҷикистонро дар соли 2025 ба даст овард. таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна ҳунарнамои олӣ нишон дод. танҳо як мавқеиятро пайдо кард ва дар ҳолати кор дар замин, ҳолати партерӣ муваффақ шуд ки соҳиби 10 имтиёз шавад. 10 имтиёзе ки Алимзода Салимҷонро ғолиби
این وزن گردانید. رقابت آخرین در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گشتن طرزی آزاد و یونان رومی. این سبقت سنگین وزن ها از رشته گشتن یونان رومی به حساب می رود. در وزن 130 کیلوگرم طاهرجان اخانوف با پیراهن سرخ سراول به میدان می براید. رقابت را داور درجه جمهوریوی بحرالله آتمورادوف حکمی میکند. اکنون دست پرور دیگر شهر دوشنبه شهباز دولتوف با پیراهن کبود اندر میدان رقابت می شود و مبارزه را برای نشان طلا و عنوان چمپیون تاجیکستان در سال 2025 پس از چند لحظه آغاز میکنند. هر دو دست فشاری میکنند و رقابت هم آغاز مییابد. فینالی سنگین وزن ها فشارآوری را ببینید که چگونه در مقابل یکدیگر انجام داده ایستادند. نسبت به اینجا 4 امتیاز میگیرد شهباز دولتوف. آخانوف در حال برای جبران کردن از امتیازهای از دست رفته کوشش کرد. 2 امتیاز گرفت ولی در حالتی به تخت پشت نگاه داشتن. شهباز دولتوف الیویاد را به دست می آورد و در 39 ثانیه غالب می شود. همینطور شهباز دولتوف برنده نشان طلا و عنوان چمپیون تاجیکستان در سال 2025 را به دست آورد. طاهرجان اخانوف نشان نقره را کسب کرد و همینطور چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتن طرزی آزاد با هنرنمایی جالبی ورزشگران و سبقت های دیدنی پشت سر شد و اینجا گزارش ما هم خاتمه می‌یابد. تنسیت او خانه آباد باشد و همیشه پیگیر تلویزیون ورزش بمانید. با شما بودم تا این لحظه ها من ساربان امان‌الله زاده. خیر. حسین زاده فیضلی سردار
4